So, Ok. if there is any other question in the chat about our not Si no hay recorded alguna frequently review of the consulta DiVincenzo's notebook, then let me know and I can pause. con respecto a But la right revisión now, what del we're going notebook to de do is we are Vicenzo, going to go through this a little portion of a quantum safe cryptography. And vamos a repasar un what I poco, want to una pequeña do porción de lo que is es remind you that this is part of that one of the courses la as well. criptografía cuántica. And I'd like to talk about it. Lo que quiero So hacer before es we keep going, recomendar parte de estas cosas, Ali or también uno de los cursos, y me gustaría hablar sobre what's ello his antes de continuar. name? Fabian, if you could let me know when Anna joins, then I will pause and help her with her setup. um, Make sure that she has her what's that called? Her background. I don't think that I'm not sure if the system sent it to her. But all right. So let's talk about quantum safe cryptography. So you may or may not know that well, one of the big Como algunos de one of the ustedes reasons saben, why there's a lot of buzz about quantum una de is las because there razones were some concerns about it being y de tanto revuelo sobre la cuántica a bigger risk to es our porque hay current preocupaciones encryption y protocols. riesgos A lot of the para los financial sistemas systems actuales uses RSA and different protocols and algorithms. e Not just one, incluso but en at different levels protocolos de encriptación um, clásicos, of donde their muchos sistemas financieros security and utilizan risk strategies that algoritmos y diferentes protocolos could be exposed. VPN, for que example, potencialmente pueden does ser use that protocol. And so vulnerados why and how would we ante la get there and what computación the concern cuántica. is. And so the the point is that right now they could break your encryption and then decrypt later El what punto they es que en este hold. So momento it's called harvest now and se decrypt later, podría llegar a romper keeping it in your ese closet until tipo de you find a encriptaciones way to unlock it. y luego And this desencriptarlos. quantum safe cryptography or QSC is talking Esta about técnica the se llama difference in Harvest the Now, equipment Decrypt types that Later, withstand the attacks from quantum and classical computing systems. almacenando And datos so hasta que se encuentren la manera this de is this is an desencriptarlos. exact quote. Quantum resistant or post quantum cryptography is the term most people are referring to it Aquí as es post donde quantum aplicamos cryptography, and even NIST talks about criptografía some of these different protocols cuántica and which ones they recommend. que pueda There's ser an output to a couple of y que se concepts of resista a fission este tipo de a couple ataques of en years ago, which I sistemas think is de great that computación cuántica y clásica. there is such a mesh between Criptografía the resistente a beauty lo cuántico of o industry, postcuántico defense, and es el academia término que of la mayoría de la quantum gente se space refiere a esto and cuando seeing it blend more. And so vemos there inclusive are el three other concepto de modules that you postcuántico. can go through Incluso el to NIST understand habla sobre algunos de hashing, estos diferentes symmetric key protocolos, algorithms, cryptographic cuales hash recomiendan functions, and asymmetric key como algorithms. resultado un par de But we're going competiciones to hace un leave par that de for a años, different time, maybe lo for our cual happy creo hour que es where you genial. Ya guys get to sabes, talk about that. existe That's una red really prepared entre la folks belleza de for la me. And so industria, this la is a great defensa university y la academia that cada vez would más, really love to have a conversation about this. But especialmente en el the ámbito reason why we're cuántico. talking about the different types of traditional cryptographic primitives Hay otros is tres to módulos understand que puedes which revisar para ones entender tal could vez el be hashing, los quote unquote algoritmos, affected by a claves quantum de simetría, las funciones the hash ability to decrypt criptográficas. that kind of polynomial information. And so I don't know if you know, Si but quieres hablar de this eso, tenemos Shor's algo realmente algorithm preparado, is personas en la based on industria de la asymmetric key seguridad que probablemente cryptography, and this is the one that les most encantaría folks tener una are conversación looking sobre esto. at with La concern. razón por la que So estamos what are hablando de los these diferentes tipos de primitivos symmetric crypto criptográficas systems based on fractal or tradicionales es discrete logarithms? I'm not going to get into que the math of it es because necesario you will comprender be able to see that cuáles in detail. serían los So the point is that afectados we have it's a desde el multiplication mundo between two very cuántico, long numbers, and just la like capacidad in de the descifrar este tipo de previous polinomios e example, información. we have Y a no sé si lo sabes, triangle pero el and a algoritmo de compass. Shor So está basado en the criptografía instructions asimétrica that the astronaut y esta es la or que la crew mayoría de la needs gente to conoce. have
public key. The ¿Cuáles son private estos key in tipos de this case would sistemas be simétricos basados en the factorización, yeah, logaritmos numbers. discretos? So the No va a instructions entrar en are detalles the private key, and then matemáticos, the public key is que podrás actually verlo what they're en doing and how detalle. they're taking care. In our current system, we Así que el punto very es, podemos explicitly tener factorization multiplicaciones numbers entre and números muy being able largos, to find which y numbers al kind igual of que en los um, anteriores through ejemplos, factorization tomamos result una in clave what privada y the una very clave long prime pública. number is what we're Entonces las using to instrucciones find. que el And so quantum astronauta computers being able transmitió to do that more entre rapidly Alice y would Bob lead us to being tenían able que to ver con la llave pública y la clave expose these privada. systems and these En secrets. ese So caso, this is why we're las talking about, instrucciones son la say, for clave cryptography privada y luego standards. la clave There are some pública. papers that are linked that you'll be able to read if you want to go. So let's talk. So what about the other Simplemente son asymmetric para key? poder And desencriptarlas, se utilizaría the una point here factorización de is números that there are y some poder current encontrar qué hashing números son. protocols that A través de una could factorización, el resultado es behave, la so it multiplicación de un should número primo muy behave, largo. and later, I'm not Esto es lo sure que if it's estamos either later tratando de this week or encontrar. next week, we're going to talk Y por lo about tanto, si las what are the computadoras cuánticas recommendations pudieran and hacer esto why más for this. rápidamente, Meaning what? In nos the llevaría adelante in para our poder exponer attempt to estos tipos de reach sistemas um, y este tipo de PQZ secretos. closed quantum Así que por cryptography eso and estamos be hablando de able to esquemas de prepare criptografía cuánticamente for seguros. a feel of the potential Hay risk algunos of our documentos data. vinculados What que can we podrás do leer midterm, si long quieres. term, and what is truly accessible to the everyday individual that may have a business or that Y el punto es que existen might not algunos have such protocolos crazy de hash infrastructure actualmente que to podrían to mejorarse have everything y secure deberían mejorarse. through a quantum computer today, No estoy right? So segura here is some si example sería that más you can do tarde for a esta midterm semana, la solution próxima for NAND semana. security. This Vamos a may not hablar mean un poco de cuáles much son to las you, and recomendaciones a nivel because of mundial time, para I'm not eso. going to go into the Es decir, qué details significa of what en nuestro intento de alcanzar the specifics of hash lengths and what that means, but it's really important to completamente know that it's not like we're completely y exposed. There are abarcar los términos things de that criptografía we cuántica can y do poder right now to prepararnos verify these existing para así tener una algorithms. idea del And riesgo if you've worked potencial in de industry nuestros with datos. ¿Qué podemos some of hacer a the mediano, largo y corto plazo? complexity of where the data sits, where are your assets, Aquí hay algo how que are you podemos going to hacer set up como that una on top of solución assets? Is it a easy mediano to plazo. come Si and no say estás en we seguridad, have esto puede no significar PQC para tu or comodidad, and it's not always as straightforward. pero es importante So saberlo, que no here es como si estuviéramos completamente you expuestos. have quantum algorithms and impacts to Así que cryptography. podemos What I want hacerlo you to ahora know is that there mismo, are multiple por fortalecer stages to estos this. algoritmos Computation and existentes complexity is y si han one trabajado en la of industria the key ones. con algunas Now, we de las just complejidades talked de dónde están los datos, about factoring, and dónde están tus here is a activos, protocol that cómo estás impacts, which is aplicando RSA. estos algoritmos sobre los activos. The Es mitigation fácil venir strategy y decir, is déjame using añadir un quantum safe algoritmo cryptography. postcuántico y no And siempre es tan sencillo. the point here Así que is tenemos that algoritmos cuánticos Shor e has impactos two en la different criptografía y types lo que quiero of que sepas es que functionality hay and múltiples protocols etapas. aligned to it. Complejidad These computacional elliptic cryptographies, if you've es never uno de seen los it, I principales. thought it was very Ahora interesting acabamos de hablar sobre to factorización use y that hay un protocolo the que function afecta of a where, esto. to ¿Qué es el see RCA? La estrategia how de we can mitigación. encrypt Como things in that dijimos, way, because la mostly quantum criptografía is a way of, cuánticamente that's segura that's at least how I y el visualize it. punto So aquí es I que think that usando o empleando el it's a algoritmo de way Shor, to que tiene diferentes continue tipos with de this hybrid kind funcionalidad of sense y to protocolos alineados do con ella. midterm solutions that Criptografía you should look elíptica. into Si nunca and has to what visto, pensé que era muy opportunities there are interesante there. So Grover's y bueno, algorithm is an unstructured search algorithm, ¿cómo podemos encriptar and cosas de esta manera? Porque la mayor parte de la física when cuántica you es una think onda. about it, I don't think that we have Y ya sabes, así es specific como al menos lo specific way to visualizo, explain así this lo in pienso. detail, but I'm going to do my best to do it Si for hubiera you. una manera de continuar If you've ever con played este those tipo de games where solución you híbrida take para those hacer things that soluciones pop out and you would intermedias, hit ¿qué them deberíamos with a considerar? hammer, imagine that ¿Qué all of these are oportunidades possible están? solutions. When it comes Entonces el out and algoritmo de it's not the Grover answer es that un you get, algoritmo the de hammer, búsqueda and no imagine that all estructurada. the wrong answers keep going down, and then the correct answer Después lo is going vamos to a come ver en out detalle. higher, so then you can know which one it is. The Si way alguna that vez has Grover's jugado work con is esos juegos almost cuando like eras taking a niño, means, so donde cutting las in cosas half salían volando y the luego ones los that are not golpeabas the con un correct answer martillo, and making the one that imagina is todas esas soluciones um, posibles cuando taller sale within y no es la higher respuesta correcta. probabilities.
que golpeas con el There's martillo a whole y explanation luego of imagina que todas las respuestas why incorrectas siguen this happens apareciendo mathematically, and it's very beautifully y explained luego la respuesta by correcta Eric saldrá Bell. más arriba. And I can Así que share entonces the podrás YouTube video in the Discord ver channel. But what's la important to know forma here is en that la what it que does is Grover it doesn't trabaja. tell you Así es this is the como correct answer to the search of your unstructured data. It gives tomar you aminas y so you can cortarlas skip por to la the end mitad, to the las que no key son and la respuesta correcta y over están haciendo two lo que sí lo is es. Ya what they sabes, do. And so this is where they're talking lo about que the esté rank. dentro de las probabilidades They're más talking altas. about Y hay toda hashing. una explicación And de fase de if you think about it retroceso. mathematically, the longer the number, Y the esto sucede harder it's going to be matemáticamente y está to explicado de find the manera result between muy the hermosa multiplication and por Erika. factorization and division Y puedo compartir of este these video en numbers. YouTube, So en el canal de Discord. Lo it's importante es que hay que saber aquí, es que no te I don't lo... know as much about BHT, Esta es la respuesta but correcta a la it is búsqueda de explained in tus length there datos no estructurados with the que hashing proporciona functions. probabilidades. So Y así puedes ver complexity desde here will N2 have to hasta do with the number of bits, and N. that maps to the number of your the Así line strings que here. se All right. estaría hablando de la longitud de los So hashes, si se piensa I'm not matemáticamente. sure if I should pause and prepare. Okay. Demorada, So we're talking here about the computational complexity, and then pero sigamos here's some of the ahondando un principles poco about más en quantum estos safe detalles. cryptography that I think Entonces estamos hablando sobre la is complejidad interesting. computacional So y aquí hay algunos de los in principios de cryptography, it's criptografía defined cuántica. as a problem that is NP hard, and En and it criptografía se has to define do with como un polynomial. problema Okay, again, polynomial que is es the how de long is it? tipo y de How much clase time is it going NP-hard to take for que tiene que us ver to con los encrypt each, polinomios. each additional Bueno, de bit? nuevo, This polinomios, makes ¿verdad? it ¿Cuánto exponentially tiempo dura? longer. ¿Cuánto Do we tiempo have public tomaría key, para private key? What nosotros are the combinations? cifrar Do we have a cada way uno to de ellos? double Ya check if sabes, someone has been eavesdropping, cada bit like in the case adicional of lo hace the 85? exponencialmente más largo. And Si sorry, tenemos claves 834. públicas, claves The phonics privadas, letters in my mind. ¿cuáles son las And so combinaciones? here we talk about Tenemos una manera de worst verificar case si alguien ha hardness, estado right? That would espiando, be como el um, caso de un what we need. BB-85. What would be the maximum of that definition of the problem being NP hard, Pensemos en and then términos de Star Wars. the average case, Así que meaning hablábamos sobre el peor if caso de we dureza, were to ¿verdad? find the private key, what does that ¿Cuál look sería el like? máximo de If la there's definición de just an este explosion of the problema, private como key, siendo difícil para resolver en can tiempo that polinomial? be resolved? How quickly can we Y tell if luego un caso someone promedio, was listening? And so the si keys tuviéramos que are encontrar usually set at random. And so, like I said before, with the la definition clave of the privada, ¿cómo se ve eso? Si ya basic, sabes, with the initial hay state, right, for simplemente una cryptography, a lot exposición of en la them, clave privada. you don't, you Se try puede not to set the resolver. ¿Con qué hardware at rapidez zero. And podemos saber si if alguien you, for estaba example, were escuchando? using IBM, you would have to use the protocols that they said to make sure that it is random and not set at zero, so you do not have an initial state of exposure. Now, here's some of my favorite things that I think is Por very ejemplo, si is estuvieras usando amazing, and IBM, that tendrías que crear, usar when los NIST protocolos put que ellos han forward dicho para asegurarte de que sea some of aleatorio the y no se configura en cero. algorithms, which we'll go through later, they are they're based on lattice structures, all of them. Tienen un estado And what I inicial de like about exposición. lattice structures is that you can think Aquí about están algunas de mis cosas a favoritas. Eso chemical creo que es increíble formula and en the ese links sentido. that bind Cuando the el different NIST presentó elements as algunos the de los lattices. algoritmos And que revisaremos the más fact that we are adelante, looking at cryptography structures with están similar basadas en structures diferentes to the estructuras molecular basis, to me y lo que me opens gusta so de las many estructuras opportunities between celulares es que puedan pensar en ella de una the forma fields. química And so y los if you enlaces start entre looking at los que some se of the unen, diferentes intersection between elementos, fields, which is hopefully pensarlos what como en we are forma de leading with redes. Y el hecho que estamos in our observando es que hay algunas program by estructuras presenting criptográficas quantum con chemistry, estructuras quantum similares. cryptography, and quantum Para security, mí that la base really it's all molecular abre data, tantas and these oportunidades. algorithms can be applied Si empiezas a across, mirar and algo de how can you intersección take entre the best estos practices from campos, one or the lo que other esperemos que to do dejemos that. como But legado,
this lattice-based cryptography presentando la química is cuántica, la something that I think criptografía is very cuántica promising. y la seguridad cuántica. The Como saben, learning with realmente se errors trata de is datos something that I think is very real y estos world. algoritmos And pueden ser in the aplicados de case manera of transversal. the ¿Cómo quantum puedes tomar las and mejores NISQ prácticas era de uno de devices, otro which we are para in, hacer which uso de means that esto? there's noise and we need to correct the errors. La The fact criptografía that basada en redes it's almost like an Aikido es algo que creo que es muy model prometedor. that it uses El that aprendizaje con error errores es algo que to creo que es muy learn. real en el And mundo real. the other Dispositivos en aspect that la is era NISC mentioned here, and you'll have que all the estábamos links to usando están explore en this. So we're going to funcionamiento give ahora you mismo, visualizations lo que significa que hay ruido y on necesitamos Wednesday of corregir some of these, errores. so you can see a little bit El what's hecho de que happening. sea But es it's casi pretty como un interesting to look aikido, at the el momento models que se from the usan different ways errores that para where aprender. they can be applied also, because Otro not aspecto the que va a same mencionar algorithm is y not going tendrás to todos los be enlaces para a proper explorarlo. solution for every Es que system. vamos a darte Just that's visualizaciones a very el long miércoles story de for a algunos de different day, estos but para que important to puedas ver keep un in poco de mind. lo que está Now, sucediendo. Pero es bastante interesante observar los you can modelos see here, desde el this is aspecto more diferente for linear sobre code, dónde pueden and then aplicarse. you have here the finite También porque no field todos los cryptography, algoritmos hidden field criptográficos son equation scheme. iguales. This is incredibly Hay complex. soluciones adecuadas para cada I would sistema, I don't think I could explain it if I wanted to, solo que esa es la but historia muy the larga hash-based cryptography is what we were talking a little bit y para about otro día. before, Pero es and importante tener en N cuenta, has to do with the length si of ves bit esto streams, aquí, and there are es más para un código lineal. some Y luego tienes models aquí el here, esquema de lattice-based ecuaciones models that ocultas are de campo within the infinito dilithium and crystal en families, and criptografía de then you'll cuantos, be able, I was thinking about de Star Trek when campos. we talk about that, but you'll be able to Esto es see some of increíble the complejo, differences in increíblemente those complejo, models, and some pero of the la criptografía similarities and basada en how hash our es de lo que estamos lattice hablando un structures poco differ. antes. So Y because bueno, of the ya time, what I'm sabes, going to do is I'm going to pause my screen, algunos I'm going to tienen que ver con share la longitud what's going on this week de los with our bits. speaker Pero a bueno, couple of minutes to voy get a here. pausar un momento mi pantalla. So in our Qiskit Fall Fest, we have something that is called purposeful entanglement events. So some of Genial. you might Nuestro be in different Kiss Fall Fest tenemos algo locations. que se If you llama are in Latin America eventos de and entrelazamiento de you happen propósito. to find yourself in Costa Rica this week, I Así would que invite you algunos de to ustedes please podrían join estar our en in-person diferentes events ubicaciones. at Si estás en the América Latina Universidad Nacional de Costa Rica y en por casualidad Heredia te encuentras and en Costa our Rica esta in-person semana, event at te el invito Tecnológico a de que Costa por favor Rica. te unas a nuestra reunión presencial. So we Eventos en will la be Universidad Nacional releasing de the Costa hackathon on Rica, Wednesday, and eventos en persona. it is going to Lanzaremos la be hackathon el something miércoles that we release to all of the participants also there. y va a ser algo Wonderful. I'm que just double checking Anna's estará linkage. libre All para right, cualquiera de we nuestros are good to participantes. go. Hi Anna, Genial. welcome. Tenemos a nuestra invitada. Hola Ana, ¿qué tal? Can you hear me good like this? Yes, I can hear you now. ¿Se escucha bien? Okay, good. All right, thank you for joining, Anna, and Gracias por it unirte, is Ana. my pleasure to introduce you to Anna Beata Kalitz Es Hadegaard. un I hope I gusto said that right. She's presentarte. going to be talking to us about defending networks with quantum. Anna is a CEO of Quantum Security Defense, where her leadership Ana es fosters global quantum directora ejecutiva education de Quantum and business Security growth in Defense. this sector. En She is su a leading deep liderazgo tech fomenta la startup, educación Quantum cuántica a nivel Prime, and the global Weather Tycoon y el Network. crecimiento She holds an empresarial en este extensive sector. academic and practical background in Ella STEM es una acquired líder around the world and experience de in platinum startups de strategies. tecnología de She punta, serves on the board of advisors and Quantum supports Prime students and programs with her y otra red, mentorship. She won multiple entrepreneurship awards. She TechNet. hosts weekly webinars and educates industry Posee on una quantum and amplia helps formación define académica y innovation práctica en roadmaps. STEM, I just have the adquirida en todo el privilege of mundo y being experiencia en estrategias Anna's de patentes. Quantum Ella Security forma parte de la Defense junta de asesores y weekly apoya a estudiantes webinars. y programas If con you su have not checked como out the mentora. information that they have, please do Ha ganado so, and I'm múltiples sure she's going to premios tell you all about it en after her presentation emprendimiento, or throughout. But presenta if seminarios web if nothing semanales y else, educa a la please join industria me in sobre welcoming cuántica y Anna, ayuda a and definir thank you for being here, Anna. hojas de ruta de innovación. Thank you Acabo de for tener el having me. privilegio de estar con ella. Let me Gracias por estar acá con share nosotros. my presentation. I'm sorry. Okay. Now I can Gracias actually see por properly. el Very well. espacio. Um, Permítame presentar mi pantalla.
like this. I like this. Do you see it good or? Yes, I Se ve see it. bien. I think you might just want to go to presenter mode and I would like to move it, but let's see if I succeed. Move it here, and then I can have it in a presenter mode. Did it work? yes, Do you ma'am. see it full screen? Okay, good. So thank you very much for having me. It's a Gracias pleasure. por Also el know espacio Nidia, so I y know por la that this is an invitación. amazing opportunity to yes, have it bridging the gap of my own language limitations. Es And una also oportunidad to increíble go to a broader audience. I think that's a fantastic y thing. poder cerrar la brecha entre Um, mis limitaciones lingüísticas I do y llegar a un lead público quantum más amplio. security defense, and today I would like to focus on Creo que es una that iniciativa aspect of fantástica. Yo dirijo defending infrastructure, and I specifically will be talking un about grupo en telecommunication, cuanto a not defensa de because I just seguridad really cuántica. like it, but Me because gustaría centrarme en este telecommunication over aspecto, years became la defensa de la infraestructura. increasingly important how Específicamente we hablaré live sobre life. telecomunicaciones, And my no goal for porque today is to realmente me answer the guste, question sino why porque it's so realmente important to defend it. las telecomunicaciones a lo So largo de los the años se han quantum vuelto cada vez más technology is not importantes. anything new. Dual use technologies started, with a stone Así que la that can be tecnología used for cuántica no es nada building and nuevo, can be son used as a tecnologías de weapon. doble uso. And that, Comenzó, ya sabes, keeping como that una in mind, piedra que puede quantum usarse para construir technologies, y también como un it's arma. not a first quantum revolution. We already had the first Teniendo one, esto en and that cuenta, one brought us las transistors, tecnologías and it cuánticas no brought son us una primera revolución atomic bomb. cuántica. Ya And la hemos both tenido. of those technologies, as it La is very primera, y easy esa to nos trajo imagine los what transistores, nos trajo la bomba nuclear atómica, energy and y ambas things like that, but tecnologías, we know ya que es muy fácil what went imaginar wrong, how we lo que vino con esto, were not energía nuclear y cosas así. conscious enough about bringing this type of technologies. But so it is bringing actually transistors. We've created the technologies, and they did Pero impact así como geopolitics. There is those that se have están trayendo a la realidad, access to it, and nuestros those that not. transistores, And the hemos creado capabilities of tecnologías producing y se han it impactado en la create also a geopolítica. type of a power that can A be quienes lo han used hecho in tenían acceso various a ellos y ways. aquellos que no, y And las capacidades para now going producirla. into this second quantum Crea revolution, también un tipo de poder it's que very pueda ser important usado to remember that the de varias technology we are maneras. bringing should serve Ahora as entrando en esta segunda tools, revolución and cuántica, that has es muy to be importante done recordar que in la a tecnología que responsible estamos way. And trayendo responsible way is not debe only servir a los what type of humanos technology and y se debe application hacer de una manera there, but responsable also how we distribute access to it. And that's why I y think it's so important what distribuir el acceso NVIDIA is doing together with a este NUs, tipo de because tecnología y um, aplicaciones, equalizing access pero también to cómo distribuimos ese technology and acceso. knowledge about Y por disruptive eso creo que es technologies importante is very crucial for sustaining peace and around the world. And if not este tipo de sustaining, then APIs que hopefully estamos colaborando con regaining in Andrews, many regions. Um, equilibrando el acceso a una so tecnología y conocimiento sobre I'm este based in tipo de Europe, so those tecnologías rules are disruptivas. the best known, and I Yo wanted estoy to radicada en mention that Europa, at así Cosmos in que estas siglas son Union, para mí we do y quería treat mencionar quantum esto. technologies increasingly En la Unión de Europa del Este, carefully. I would let's say it like that, and we pay attention to how do we si share tratamos knowledge, what sus we tecnologías cuánticas cada vez más send over the cuidadosamente border, how diría, we collaborate, y and así, there y there prestamos is atención the EU a cómo compartimos controls el of dual conocimiento use, and it's been que se updated está viendo quite al otro recently lado, and got way more cómo specific about the colaboramos, amount of qubits and amount of la lista different de uso pairs de la UE and so on. And what y ha that sido means actualizada is recientemente y se ha vuelto mucho más that at least específica. here in Europe, but
so sobre is la around cantidad the de world. qubits y There cantidad de is a circuitos y así debate sucesivamente. how to ¿Y eso qué keep significa? international exchange, Eso es al but menos also aquí to en not Europa, expose oneself pero también lo es en todo el too mundo. Hay much. un debate And sobre cómo at least mantener el I'm not going to be intercambio speaking about internacional, everyone. I'm just going to give you an opinion pero about también no how it exponerte is in Europe. demasiado. In Europe, Y al we have menos not no voy a hablar figured de it out. todo, Okay, it's still solo voy a a dar mi very opinión ongoing sobre cómo debate. se ve en Europa. What it really means En to Europa be no lo hemos resuelto. independent, what it Bueno, means todavía es un debate en to curso. collaborate internationally, and Lo que my realmente goal with bringing that significa here ser is to say independiente, that it's very important to engage. So if any of you have colaborar opinions about it, internacionalmente, coming from the places where you are and y how mi you objetivo see es these traerlo aquí, technologies will be decir impacting, que es muy importante your participar. communities, Así que keep si alguno de bringing ustedes your tiene opiniones al voices respecto, as far as you viniendo desde can, los lugares donde um, estás, because it has to be y taken cómo into ves que estas account. As I say, tecnologías están closing the impactando, ya borders sabes, and not en exchanging todas the las comunidades. information can be equally Sigan bad llevando as sus allowing voces them tan lejos como fully puedan, porque hay que and tenerlo en sending cuenta. everything. Como dije, cerrar las fronteras y no So intercambiar información with puede ser igual that, al I de wanted to malo que say abrirlas about our completamente y enviarlo society, todo. and I would just divide it that Así que con part eso quiero decir that algo sobre nuestra divides sociedad landscape into three parts, where there is a civil part, industrial, and a y military. simplemente vivirlo. And Eso es lo que each la of seguridad them cuántica have aporta aspects that have to be defended. en Um, tres partes donde on hay the una parte civil civil, part, we have, of course, industrial citizens. They y are luego critical militar. services and public trust. Y And cada una de trust ellas tiene has to aspectos be que deben ser defended. defendidos. On the industrial Y para la side, parte we civil have tenemos, por supuesto, enterprises, there is ciudadanos, critical infrastructure and competitiveness. And that servicios críticos y influences the confianza economical pública. stability. That La influences confianza the debe ser civil part defendida. of the citizens. Y en And este again, ámbito there is a industrial tenemos different ways empresas we need a to infraestructura defend crítica and y protect competitividad. those. And then there is Y eso influye en la the estabilidad last económica, eso influye layer, en la parte civil the y en los military layer, ciudadanos. the armed Y forces, nuevamente, the hay terrorists, the diferentes maneras en las que power necesitamos protection. And defender y here proteger there are yet estos again derechos. another tools. And securing and Luego está la última defending capa, that la capa layer militar, las influences the Fuerzas industry and Armadas, then influences the el civil poder, part. una proyección de poder. And Y aquí there una vez, somewhere connecting hay it otra vez all, the herramientas. civil, the industry, and the Y military, asegurar is y defender esa capa telecommunication. influye en la industria y If luego you go fluye en la parte back civil, lo to que at conecta least when todo I con was a todo. child, but I'm now quite old, and none of you Esto, lo probably civil, la remember industria y el how it is ejército. to be born without a Es phone. But there telecomunicación. was a time that people Si did not have a retrocedes, phone in their hand. And at that time, si the vemos amount of atrás, nodes al menos in cuando the yo era niño, telecommunication system was way pero ahora smaller. It was que estoy much un poco easier mayor, to y navigate. ninguno de ustedes probablemente Now recuerda each cómo es of nacer us have a sin un device in a hand that suddenly opens the door to a teléfono en la bank mano, pero hubo un 24/7 tiempo en and que la checks gente no tenía what's on my teléfonos. account. My Y en grandma este could not do momento, such a la thing. cantidad de She actually had nodos, to go to the el bank, sistema stand in the de line, telecomunicación era put mucho her más pequeño, era cash mucho más money fácil there navegar to por her él. hand to press Hoy día cada uno de these nosotros tiene un totally different dispositivo en la ways mano of que de repente abre la buying puerta a una things, sucursal of bancaria exchanging goods, of 24/7, taking revisamos loans nuestra cuenta en or el teléfono, governing. We are governing now cosa through que mi abuela phones, no the podría most hacer de tal manera. important De hecho, tuvo que conversations ir al banco a hacer happen fila, through telecommunication, and so it is also in the poner su dinero en military. efectivo, dárselo a alguien. So Eran formas it's totalmente out there. diferentes de comprar It cosas, it de intercambiar connects us bienes, on a de tomar in a préstamos o personal life, gobernar. but it Ahora takes care estamos of absolutely gobernando a everything través of de los economy, fondos. and Las hence even of conversaciones the más stability of importantes our ocurrieron a través de government. las telecomunicaciones y así también So en el it ámbito has to militar. work, because Así que once ahí it fuera fails, nos when it conectan con works, una persona great, but when it en una fails, vida we will real, all see it pero se encarga immediately. absolutamente de todo, la economía y It's también, te digo, de la it's estabilidad de not nuestros it doesn't gobiernos. have to be huge and spectacular Así que tiene event like the whole que country will funcionar. go down, but Que una vez that que does falla, not have to ya happen. sabes, It's cuando funciona, enough funciona, pero that cuando falla, there is no todos lo notamos. service to your bank account for an hour, Míralo de then I inmediato. can bet you will start to freak out. Why you No tiene cannot que ser check your bank espectacular cuando account? Why piensas suddenly you cómo es que cannot todo el país va a pay caer. with your phone in Pero eso your no tiene que suceder, es in a grocery suficiente shop? que no haya That's servicio a en tu cuenta trust bancaria into durante a una hora system, a y puedo apostar system que that you comenzarás a will asustarte. rely on
and porque no puedes imagine consultar tu that cuenta suddenly bancaria, it just doesn't porque de work. repente no puedes It's a little pagar bit like con tu when the power teléfono en goes una down tienda when you're de traveling. I always think comestibles. about that. Like if my phone Eso es una suddenly goes confianza en down, my un sistema en el que e-ticket todos is there. confiamos. I Imaginamos que might de not be repente able to check simplemente in no on funciona. airplane without it. My whole Es un poco identity como is cuando on se the queda sin phone, electricidad y estás de and viaje. Siempre pienso en eso. it Por doesn't ejemplo, have si to mi take teléfono se long that apaga people start to question repentinamente that type of y mi boleto engagement. electrónico está And allí, podría no what poder registrarme en and el as I avión said, sin él. trust is something that we have to Toda mi protect. identidad está en un teléfono So y no it's not tarda only mucho hacking cuando and it's not la only gente comienza a stealing hacer the money, preguntas. but simply Ese disrupting tipo de that compromiso communication y is estar enough preocupado. to Como dije, la actually confianza es cost a algo lot que of debemos economical proteger por el bien de losses. la sociedad. And Así que no es there are solo hackear, calculations, and I don't no es have them solo on top robar of my dinero, mind, sino but it's simplemente interrumpir. sometimes a billions that Esa are lost comunicación es just by cutting suficiente some para minutes causar of realmente muchas operations. pérdidas And económicas. I just had even I was Hay interested in cálculos, y no los discussion tengo a la with mano, pero the a veces se heads of pierden example miles de retails, millones solo por and cortar algunos what minutos de the operaciones. answer was is that one can Y recover simplemente the tuve data, discusiones one can bastante recover the interesantes, shame, porque but hubo going out of hackeos de, por ejemplo, operation tiendas for a day or minoristas. two, the ¿Y cuál fue la economical respuesta? losses for giant Es que uno enterprises puede are recuperar los sometimes datos, not to be uno puede recovered recuperar and la they cost vergüenza, them huge amounts. pero dejando And de in the end, the funcionar civils, por uno o dos who lose días, las jobs in pérdidas those económicas situations? Well, para las grandes empresas a it will veces no hit pueden ser the recuperadas. public. Eso les costar So caro, grandes it will cantidades. not change. We will Y al only final be son los more civiles reliant quienes until perderán we empleos have en esas and situaciones. I Bueno, va a would say that impactar at al this público. moment there should be no doubt Por lo tanto, why it's esto no important cambiará. to Solo seremos más defend our dependientes de las telecommunication telecomunicaciones. infrastructure and make Y sure diría en that we este all have momento, no debería equalized haber duda de que access por qué to es tan it importante también internationally. defender nuestra infraestructura de So how do we protect telecomunicaciones it and how we used to y protect it and asegurarnos how we de should que protect it? todos la Um, tengamos acceso Concerning the time, equitativo a I'm ella skipping some technical part. So internacionalmente. we have Entonces, ¿cómo la we have been protegemos? relying ¿Cómo on a solíamos protegerla mathematical y way cómo of deberíamos protecting protegerla? it. When we have En cuanto al difficult tiempo, enough voy a problems omitir algunas to be partes solved by técnicas. our computers in Así que short hemos enough estado time, confiando um, en forma and matemática that was creating the para cryptographic protegerlo. keys with which Cuando we tenemos can problemas lo um, suficientemente encrypt difíciles our data. que deben ser And resueltos por nuestras that's computadoras all en great tiempo lo until the suficientemente moment corto. that something can solve those Y problems. eso So fue the big crear el question caso criptográfico in con el quantum que is podemos always, trabajar, what it would take to break encriptar our nuestros RSA datos. 2048. Y eso está muy bien. Hasta el And momento es algo there's lots of que speculation. There is no easy se puede answer resolver on esos that. problemas. Okay. Así que la gran So I pregunta just es, want to leave you with en cuántica the como siempre es, complexity and the ¿sabes lo que speed of se change, necesitaría para how we romper nuestro navigating cifrado de the RCA answer to that question. de In 2048 bits? 2019, we were talking Hay that it will mucha take especulación. around No hay 20 respuestas million fáciles sobre eso, ¿de qubits acuerdo? for Así que solo quiero dejarte 8 hours, okay? con la That complejidad y la would velocidad break that del type of cambio. encryption. ¿Cómo estamos Now, navegando? this year, the Esta study respuesta a said esta that it would be pregunta, enough with 1 million qubits así en in 2019 less estamos than a hablando de week. que So tomará it's of course hard alrededor to de 20 compare millones what de is less than a qubits week is durante not the 8 same as horas, 8 hours. ¿de But acuerdo? bear with me. Eso First of romperá ese all, we tipo de went from encriptación. infrastructure and Ahora, hardware that was este 20 año million to 1 estudios million. dijeron que We sería also see that it suficientemente is still con un on a millón de time qubits scale that is en menos de relevant, una semana. okay? Por supuesto, es 1 difícil week comparar is still short porque menos de enough una semana for no es lo an mismo que 8 adversary horas. to Pero disrupt ten the system, paciencia. to break and Primero que chew nada, on the pensamos en data la that they should not infraestructura have y el access hardware to. a lo que era The things that influence that is not 20 anymore millones the a un millón. progress in hardware, Una but also semana in es aún lo software, suficientemente corta para un shortcuts, aniversario, error para interrumpir el sistema, romper y correction, acceder a datos a algorithm los que no se debería tener effectiveness. acceso. All of that Las cosas influences que influyen how ya no solo en el we design the proceso, tools that can make en amazing el diseño del discoveries, but hardware y el tools that software. can also disrupt our Seguramente has infrastructure oído if they hablar de la lose efectividad some del data. algoritmo de corrección de errores. Todo esto influye And cómo here diseñamos las is a herramientas, short herramientas que feedback on pueden the hacer roadmaps, descubrimientos okay? How asombrosos, the roadmaps of pero también quantum computing herramientas que pueden progress perturbar align nuestra with our infraestructura progress on si se developing usan new de manera incorrecta. cybersecurity solutions. Un comentario We will sobre las find hojas de ruta, ¿de acuerdo? every ¿Cómo now avanzan las and hojas de once a ruta de la quarter, computación we have cuántica? updates
alinearse con nuestro progreso big en el system. desarrollo de And nuevas this would soluciones not de be coming ciberseguridad. from IBM. Así que, por Nowadays, un we lado, have cada cierto tiempo, various casi hardware una vez al providers that trimestre, operate tenemos on actualizaciones. various ¿Cuán rápido vamos a tener un sistema hardware tan grande technologies, okay, y solía provenir um, solo de IBM? that Hoy en día predict tenemos varios proveedores de hardware que operan con accelerated diferentes tecnologías. progress to a fault-tolerant computer, or at Eso least predice computers that un can progreso deliver acelerado hacia una significant computación speed up of cuántica working on some tolerante a solutions. fallos, And don't be mistaken, when they o al talk menos las about those computadoras. problems, some Eso puede ofrecer people una work on amazing significativa aceleración medicines, en el trabajo sobre some algunas work on soluciones. amazing Y no toxins, te equivoques, some cuando work hablan de on esos problemas, something algunas that would personas trabajan en deliver, medicamentos something asombrosos, beautiful to the world. pero, Others pero just algunas plot how trabajan to en attack toxinas those systems. increíbles. So Algunos trabajan en the algo que problem va a is not ofrecer, when. ya The sabes, interesting part algo is that hermoso al mundo. every 4 months Otros simplemente it's trazan cómo faster. atacar a los You know, they sistemas. predict that they can Así que el deliver it problema no es quicker. cuándo. La parte interesante es que cada 4 meses es más And of rápido, course, ya hype can sabes. be hype, but Ellos behind que every pueden hype, entregarlo there más is some rápido. truth. So Y now, por supuesto, what do parte we puede need ser when it publicidad, comes to our pero detrás de cada cybersecurity? We colmena are not defenseless. There hay algo are, de to be verdad. honest, approved different Ahora, ¿qué significa esto en lo que mechanisms respecta a are nuestra okay. The ciberseguridad? FIPS 203 and 4 and No somos 5 defensores, ya that hay one can suficientes use, aprobaciones so-called serias. Hay post-quantum diferentes cryptography to mecanismos. protect our infrastructure. What's important here for Bueno, me el is to FIPS, reflect eso on se the puede usar en la roadmaps, llamada how around criptográfica the world postcuántica we para are proteger nuestra advising, and the infraestructura. governments or different Lo que institutions es advise the importante aquí migration para mí es towards that reflexionar sobre las hojas de cybersecurity ruta, cómo protection. estamos And that, asesorando alrededor del unfortunately, for mundo, me, cómo los simply gobiernos o make no diferentes sense when you look on instituciones the roadmaps of quantum computing progress. 2030 aconsejan certainly la is not migración good hacia esa enough protección de if seguridad there is cibernética. gonna be Y eso a desafortunadamente powerful para enough mí simplemente computer no by tiene the end of sentido. Cuando observas las 2029. hojas de ruta, I don't have to be a que el genius. progreso de la computación Something is cuántica de wrong. repente 2030 no es And suficiente. the Si va a speed haber una of computadora updating cuántica lo is suficientemente not good poderosa para enough. finales So del even siglo XXI, gathering and updating those roadmaps is not fast mm, enough. And I need to also stress that those are just y la velocidad de recommendations. actualización no es They are not lo suficientemente buena incluso rules. para Those are not recopilar y actualizar laws. esas hojas There de is ruta, no one have to really no es lo suficientemente rápido. Y outline también to that. It's just debo enfatizar recommendation. que What esas would be cosas a no good son and solo como thoughtful thing to recomendaciones, do. That's not how business works. esas no son So leyes, there is no hay, really nothing nadie las solid tiene realmente. that No te preocupes por protects eso, us at this stage. es una recomendación de lo que sería So bueno if you as CISO y algo around the reflexivo que va a world, hacer. you No es cómo funcionan los unfortunately negocios. quite Así que stressed realmente no hay nada and sólido. Eso nos maybe protege doomed en not esta etapa. Entonces, something si around eres that un way, CISO en todo el it's mundo, not only that you will be lamentablemente doomed estás bastante by what estresado. will happen, but you might be Tal vez no simply estés doomed condenado, by the speed pero algo at which así you no es will solo have que to estás condenado act por lo que fast to sucederá, sino suddenly que podrías implement simplemente solutions. estar And condenado. that would be Según la responsibility velocidad of a la que tengas que unfortunately hacerlo. very Actúa few rápido para people that implementar are soluciones qualified to do that. y de We repente are eso lacking sería that responsabilidad. workforce to tackle those Desafortunadamente, problems, muy and pocas everyone personas is están aware calificadas of the para ello, para hacer eso. complexity, Nos falta fuerza but laboral para exactly abordar what estos was quite problemas. worried us, that Y lady todos son conscientes de la complejidad, ya on the sabes. photo. Eso nos hará sentir So bastante preocupados. there is part when we secure something, and there is part when we defend. And I would like to Así que una parte navigate en la que now aseguramos this algo y otra parte little line. cuando When we, defendemos. in the times of peace, we Y me gustaría secure navegar ahora things. por We esta make them pequeña línea. Cuando good for the nosotros en civil tiempos de paz application. aseguramos We las make cosas, our network las resilient from the creamos, power bueno, para la outrages, from aplicación the civil, attacks, the hacemos que normal, nuestra red the sea crime as resiliente usual, you know? desde los That is generadores just de part of energía, what the human being. I desde just heard an eh, amazing comparison that, in el old times, crimen one just como de had to costumbre, ¿sabes? raise a Es solo horse parte de and lo que el ser attack a humano wagon with gold, and acabó nowadays de you don't just escuchar una sit there comparación with a increíble lot of como eso. Ya sabes, bottle of Coke and just en hacks los the viejos tiempos system. uno solo But tenía que montar un caballo y yes, people atacar have not changed. una There carreta is con oro. criminal activities, and Y they're hoy en just día, ya part sabes, of
Solo they tienes que as sentarte allí con usual. mucho dinero, So we una do gran botella de data Coca-Cola protection, we do y different simplemente things to desafiar just al be sistema, able to pero operate and nosotros have como our persona infrastructure going no hemos smoothly. cambiado de actividades So criminales our, y personal simplemente pictures are suddenly se not all quedan en over, pie de our día como de employees' costumbre. desk. Así que We hacemos don't want that. protección de datos, hacemos cosas That is diferentes no para fun, but simplemente that's ser nothing with capaces de operar y defense. mantener nuestra Defending is infraestructura when you funcionando start sin to problemas. secure the military Así communities, to nuestras protect the whole fotos country, the personales que de repente integrity no of están por todas partes, the ya sabes, governments, the el escritorio de operation nuestros of empleados, hospitals, and the whole security simplemente no of es divertido, top pero no es secrets. problema con la defensa. La defensa es That cuando is comienzas a when you asegurar la have to comunicación have militar an para independent proteger a todo el GPS in país, la place, integridad de los world gobiernos, el leaders, funcionamiento de los the hospitales y toda la seguridad. capabilities of spoofing those signals have been just Bueno, eso es cuando demonstrated, quieres tener un and they are GPS unprecedented independiente en with el mundo de hoy. even Que las people capacidades de satellites falsificación de esas think señales about han sido missions like recientemente that, demostradas maneuvering your y son satellites next to presentes. other satellites. Cuando, Those cuando puedes failed manipular with the satélites y progressing desconectarlos de las technology operaciones became the problem por of maniobrar tus defending satélites those junto a otros power. It's satélites. not anymore Esas cosas crime con as la usual. tecnología en It progreso starts to be on a se much higher convirtieron en level el problema, where the defendiendo telecoms también have to be defended. nuestro. Ya no es un Um, crimen como de costumbre. Without too Comienza a estar a much un nivel details, there is mucho part más of a alto, hybrid war, okay? donde las telecomunicaciones tienen So que to ser say, live defendidas. in a Sin peaceful entrar en demasiados times, detalles, hay una but there parte de is una guerra uh, híbrida, ¿de going acuerdo? a typical Ustedes, por así cyber decirlo, viven en tiempos intrusions, pacíficos, someone pero switching hay stations, algo en someone marcha, una attacking your típica ground intrusión stations for your cibernética, satellites. alguien There is cambiando also estaciones, alguien disinformation atacando tus campaigns estaciones that someone terrestres. can Para los inject satélites también hay lots of campañas de fake información news into your donde alguien typical puede inyectar streams muchas of noticias falsas reporting. en There canales is the típicos. physical sabotages that can happen, simply cutting the fibers, and we've seen all of Hay that un sabotaje físico happening que puede ocurrir uh, simplemente around the world, and cortando actually las fibras. increasingly. Hemos visto todo Uh, eso. and all Sucede y of está that is ocurriendo typically done en todo to el mundo. probe and map infrastructure and the Y todo eso se vulnerabilities of hace the típicamente society, para explorar y susceptibility mapear of la society to infraestructura different y las misinformation, how people vulnerabilidades. react, what do they Las do. vulnerabilidades de That la we susceptibilidad de la have sociedad, base of information, and that is already part la of a hybrid desinformación, cómo war. reacciona la gente, qué hacen. So now, what is the Eso role of crea quantum in that? una base de So información part of y eso it ya is es harvest parte now, decrypt de una later guerra híbrida. collection. Any Entonces, intrusions and ¿cuál es el any papel type de of la cuántica en spoofing esto? might lead to leakage of data and taking out Parte of de the ello es data that cosechar in the ahora y future, when there desencriptar are más those tarde computers, and as we hear, they would cualquier intrusión y be cualquier tipo coming de much suplantación de faster identidad. than we've Podría predicted, llevar a la you know, filtración de some datos y al robo de few years información en ago. el futuro. So Cuando that will haya be part esas because quantum computadoras, computers are según lo que escuchamos, used estarían llegando for mucho más rápido de lo que as a habíamos hope of prehecho. attack. Okay, ¿Sabes? Hace so unos you 15 harvest años, data today in the hope that you can decrypt it and potentially destabilize your, como una esperanza the country or de ataque, enterprise entonces that you are recopilas datos attacking. hoy Because con la esperanza de poder when we talk descifrarlos en un about those futuro attacks and y wars, potencialmente we also having a desestabilizar. social Tú shift. ya sabes, I hope it's worth el país, una mentioning over empresa, here. We have a social global porque shift nosotros cuando where hablamos de there estos are ataques y countries, guerras but también there are estamos also experimentando un corporations. cambio And social. the way the Tal vez valga leadership la and pena governance mencionarlo. grow is Ya highly, aquí way more than tenemos ever, un cambio influenced social by the global individual donde hay países, corporations. pero también hay And then the attacks on corporaciones those corporations y la will forma en also que el liderazgo y la be done gobernanza on están the wars influenciados por las between them. corporaciones We individuales will we will see es the mucho más shifts of alta the que power nunca. because when the power shifts Y luego from los ataques a esas governments and countries corporaciones también towards the corporations, estaremos terminando the con las way they palabras de will entre compete ellas. will also get more Veremos los aggressive cambios de because they will poder, be fighting porque cuando el on a poder cambia totally de los different gobiernos y level. países hacia las Um, corporaciones, la forma en but que we have competirán también se volverá sensing más can be agresiva, used for the porque estarán mapping luchando en un nivel of totalmente diferente. telecom Tenemos industry. sensores que pueden ser We can utilizados use para el also mapeo quantum timing de la for spoofing infraestructura and de jamming, telecomunicaciones. and that is as También an podemos advancement. usar Of el course, quantum cronometraje cuántico technologies can para be also used to falsificación y protect bloqueo de that señales. infrastructure. But Y eso before como getting adversario, there, por of course, supuesto, de las telecom can tecnologías be cuánticas, also under war también attacks. pueden And here, usarse
para They can proteger esa be infraestructura, pero targets antes de of llegar allí, por destruction because supuesto, that cuts off people's las property. They telecomunicaciones, simply talking to each other y during the wartime can tecnologías already cuánticas influence how people pueden estar bajo ataques think, de guerra how y afraid aquí they are, pueden how ser quickly objetivos de they interrupción, respond to the porque eso attack. impide que las That can personas se also comuniquen lead to simplemente how hablando quickly entre sí they durante la get guerra, access to ya help pueden and how influir they rely on the en help. cómo piensan las That can also personas, simply mean cuánto miedo that tienen, you qué can tan rápido inject responden a los into them ataques. Eso también puede influir en misinformation la rapidez during a con game. la que obtienen Misinformation acceso a can be ayuda, used very como powerfully dependen during de la the ayuda. war. Eso también puede significar We see that simplemente actually que puedes also inyectarles algo. happening. La Um, desinformación, yendo de and nuevo a la and there is desinformación, of course the physical attacks and simply puede ser cutting off utilizada de manera some muy parts from poderosa durante la guerra. telecommunication. And in today's world, Vemos que it eso can también be está anything sucediendo like a lack realmente. of access to Por your supuesto, los ataques security físicos y numbers, so simplemente that in a cortar algunas hospital they partes can't de la identify you. You telecomunicación. suddenly might lose an Y access en el mundo de hoy to the pueden significar database cualquier cosa, with como your la health falta de record acceso a tus or números de whatnot, seguridad, and that can de be modo que en un used hospital no puedan in a war identificarte. as De a way of repente taking podrías advantage. perder el acceso a la base de datos And con tu again, historial de salud o lo que sea. similarly, I Y eso don't puede want to ser utilizado repeat, en but guerra of como una course, forma de tomar now ventaja. we can use Y de nuevo, quantum de secure manera links similar, for the no quiero repetir, pero por telecommunication. They supuesto, can be used to protect ahora that type podemos of usar enlaces infrastructure, okay, cuánticos from seguros the para adversary, but it telecomunicación, can, que pueden when ser you have usados access to para that proteger secure, you also este protect tipo de yourself for infraestructura. those that want to, regain peace. So the Está people bien that cuando are under tienes attack acceso de manera cannot segura. También te get an proteges de aquellos advantage que and quieren, maybe ya sabes, um, recuperar la win paz. with Así the que las adversaries. personas So que están bajo everything has ataque no both pueden obtener sides to it. ventaja. Okay, Tal vez you ganan can los adversarios. deploy Así que better todo location and tiene jamming dos lados, ¿de acuerdo? um, you can have an Puedes desplegar nodos independent de quantum telecomunicaciones clocks, mejor ubicados y mejor being independent of congestionados. the GPS signals. But as Puedes I tener showed you un earlier, you can reloj also cuántico use the independiente, quantum ya timers sabes, for para ser creating independiente de las señales disruptions de GPS, in the ¿correcto? signals. So Como te mostré antes, también puedes again, usar the el quantum cronometraje comes cuántico as a help, but it comes para also as crear an attack. interrupciones en las señales. And Así now que de I'm like nuevo, really bridging las the time. ventajas So cuánticas como ayuda, being pero very también como conscious un of my ataque. time, Y ahora estoy I will. como Take your realmente time. pasada de tiempo, We're okay. Are así you que okay? Okay, siendo Yeah, because we are muy totally okay consciente, with time. Yeah. Go ahead. okay. So again, I would the de telecommunication vuelta, part is very easy to say, but there is also parts where quantum computers come as a very interesting tool on analyzing and preparing de uno, infrastructure. parte de la So comunicación es muy fácil de decir, pero the también hay quantum partes donde computers entran can las accelerate computadoras detection and cuánticas. vibration Es una herramienta of muy attacks interesante in para case analizar y possible preparar groups, infraestructuras. struggle. We can have Las computadoras anomaly cuánticas pueden detection. acelerar la A detección y lot of stuff is migración de very ataques similar de that you can maneras que do las with computadoras AI, clásicas ya and of saben, no course pueden there is hacerlo. a quantum Podemos AI tener or detección de different anomalías. solutions that being explored. Muchas So cosas if you son think similares a about lo que just puedes like hacer con AI, IA. a lot of Por problems supuesto, can hay una IA be cuántica o soluciones very diferentes a similar la where quantum exportación. computers can add Así que value. si piensas, por ejemplo, So adaptive routing como and a la spectral IA, allocation where you can muchos find a problemas good relative serían of muy where similares, donde las probability is computadoras going to cuánticas pueden be agregar un valor of an attack. But así we can also use it adaptativo. already now, the quantum computers, or once they're good enough, of y- course, and do quantum simulations and the computing Pero también to podemos build usarlo from a ya, get ahora, stronger and more con las resilient computadoras telecoms. cuánticas una vez que sean And lo that means suficientemente that we can buenas. stress Por test, for eso, example, all the new PQC hagan machines simulaciones on a cuánticas y totally computación. different Construiré level. desde el principio We una red de can also telecomunicación más fuerte use y resiliente. discovering of the new Y eso materials significa que that will podremos probar, hacer harden pruebas de and resistencia. protect by Por ejemplo, como todos packaging los and nuevos by not modelos allowing de post-quantum the physical cryptography disruptions. en un nivel Um, totalmente we can diferente. have network digital También podemos twins usar to descubriendo nuevos again materiales que simulate endurecerán y protegerán mi model cuerpo, attacks and the response to empaquetarlo de manera anticipate diferente where we are the most al no vulnerable. permitir las And interrupciones then físicas. also the data Podemos integrity tener gemelos verification. digitales en red Here we can para nuevamente find simular, modelar the ataques traffic, detect y la respuesta para tampering anticipar attempts. dónde All of somos más that vulnerables. can contribute Y to luego simply también la building an verificación de awareness integridad de estos about datos. our
Aquí critical podemos encontrar, ya infrastructure sabes, el in tráfico detectando times of intentos de a manipulación. hybrid war or a war. Todo eso We puede know contribuir how we a could simplemente respond crear to different attacks to conciencia sobre nuestra protect civilians. infraestructura crítica, que en tiempos de una And guerra híbrida o una guerra, lo um, sabemos, cómo podríamos responder a why it's so diferentes important ataques that always comes in the end para how we proteger. want to engage with the world. It all I ¿Por said qué es is tan not to importante scare. que eso siempre aparezca When al we final? go ¿Cómo and queremos when we interactuar con el communicate, mundo? when we connected, ¿Cómo there nos is so queremos much comunicar? beauty about what we've Todo lo que built in dije no technology, quiero that we asustar, have ¿sabes? always access to a ¿Cuándo vamos y knowledge, cuándo nos comunicamos? the ¿Cuándo nos abundance conectamos? generally Hay we tanta belleza en created ello. uh, as a Lo que beautiful hemos side construido con effect la of tecnología, globalization. We el created acceso lots of equitativo a nuestro things that were conocimiento, not there, la and abundancia en we actually general que brought creamos people to the como table un of hermoso efecto discussing secundario technologies thanks de la to it. globalización. And it's Creamos important to muchas say that cosas que in no that estaban allí world, we want y to de be hecho as trajimos transparent a as más personas a possible la mesa because para that's where we discutir sobre can tecnologías truly make meaningful gracias a la connections. educación y es And we want importante that. We decir want eso. to understand people on the En other ese side of mundo the world because queremos ser lo más that is transparentes the posibles, most que es eso donde fundamental podemos thing that hacerlo, will make realmente us to hacer care, conexiones to sustain significativas. peace with people Y around queremos the eso, world. If we care queremos and entender a las understand and personas have del otro lado del friends, mundo, that is what porque internet brought eso es us, lo the más fundamental possibility of find que nos hará soulmate everywhere around the preocuparnos world. para mantener And la that paz con is las personas that de todo el mundo. transparency. Si nos And the preocupamos, bubble of entendemos it y is tenemos that you still amigos. want to be protected. Eso es lo You que nos still want trajo to el Internet, have la the posibilidad de encontrar un power alma that when gemela you share en todas las data, partes del that mundo. data goes Y esa only to people with transparencia, whom you y want to aparte share it. And de burbuja donde todavía quieres estar that protegido, is todavía quieres tener independent of existence of a quantum computer or not existing. It's a fundamental right to be secure estos datos with van, your identity when you're engaging. eso And es we independiente have de la all existencia an de una computadora obligation to cuántica o contribute de su to that. And inexistencia. Es un derecho one fundamental cannot push it on para estar seguro de tu individuals identidad because we cuando can't estás imagine. I interactuando. can be Y todos tenemos la as an obligación de adult, contribuir a eso. I can be Y conscious no se about puede my presionar sobre passwords, los how individuos difficult they are. porque It no can be pushed podemos on hacer me. I eso. am adult. I can handle Yo some puedo things. serlo como But we adulto, have puedo ser kids consciente de mis interacting via contraseñas, de gaming, lo via difíciles que son. education platforms. And Pueden there is imponérmelas. absolutely Soy no adulto, one that should puedo be manejar algunas saying cosas, pero that tenemos we a los should just niños educate interactuando a them través de so they juegos, a través de know how to plataformas prosecute. educativas. The responsibility is Y on no the hay side absolutamente nadie of que va a estar diciendo eso, infrastructure. The way we que interact simplemente deberíamos has to be educarlos para que sepan fundamentally cómo estar safe seguros. because kids are Ahora, la vertical to responsabilidad está al innovation lado de and ellos. they should be by En the cuanto a la default infraestructura, protected la forma en que how interactuamos they tiene que ser interact in it fundamentalmente in segura, their beautiful que los niños bubble. son vulnerables a la manipulación y I así use debería ser plenty of por resources and I defecto learn all the time. I protegidos. just ¿Cómo interactúan en su put hermosa here. burbuja? I am Uso muchos recursos y aprendo extremely todo el tiempo. blessed with meeting Simplemente extremely smart pongo people aquí like Nidia herself that come to que estoy my platform extremadamente and give bendecida con conocer a personas lectures and extremadamente share what inteligentes they work como on Nidia, every single que week. vienen a mi And plataforma y it's a dan huge resource conferencias, for comparten the en qué way I trabajan cada create semana. my Y eso es un gran knowledge. recurso I para just also read. la forma que I creo wanted to list here few, but there is y uso el plenty more conocimiento. books and lots of information on También how leo y to quería enumerar algunos keep recursos. on Hay mucho más expanding one's own horizons on y that mucha in más many información en different línea para conservar verticals, not only technical sobre aspects expandir los of propios bringing horizontes en quantum eso forward. en muchos ámbitos And diferentes. with that, I would like to say that Y no defending solo aspectos técnicos de telecommunication avanzar en el ámbito infrastructure cuántico. is so Y con eso me important. gustaría decir Thank you. que defenderme la Beautiful, Anna. infraestructura de Thank you so much. telecomunicaciones es importante. I always learn Muchas something gracias. new. And the hybrid war is very interesting. How you're mentioning the geopolitical aspects and Muchas gracias por the mencionar responsibility also in terms of preparation. We need to el be tema mindful of de where our la effort goes. And like you're saying, geopolítica we are diving into quantum chemistry and y poder all these especificar dual en use diferentes technologies could temas be used exactly for that, for cómo toxins, and utilizamos we esta have to have tecnología that responsibility
to make sure that we come from a responsible place when we are y sharing. tener la responsabilidad para I asegurarnos de don't, que I'm just double checking venimos de ese here. lugar responsable cuando compartimos. Okay, if there are any questions No sé si hay algunas in our preguntas Discord channel. en nuestro Just canal de double Discord. check. I had disabled the chat by mistake before. So, let's see. Okay, we have a shy crew. I can see a question here also in the chat Okay, from Ali. go for it. It's on the Vi una workforce. pregunta de Ali. So what individuals can do to continue learning to join the workforce? My ¿Qué pueden advice hacer on las that personas para is continuar always taking it from what you want to really aprendiendo y bring unirse a la fuerza laboral? and start with what Mi is your consejo al unique respecto value. es siempre And partir de lo que realmente if quieres you will be aportar bringing that and you will be a este mundo. interfacing Comienza quantum in con this case, cuál es tu valor único. make sure that it makes Si sense vas for you, a then traer you eso will be able to y vas a impact it interactuar the con el most. átomo, And en este caso, I am very against that we should all, asegúrate de que tenga suddenly sentido para learn ti, coding así podrás and impactarlo al this is the máximo. only way we can Y contribute. estoy muy en contra de que The, todos, ya sabes, the aprendan a programar workforce, de repente. so to say, will have plenty Y esa of es la única different manera en que podemos layers to it, contribuir as it a la is with fuerza any laboral, other technology. bueno, por así And decirlo. just to Hay give an muchas capas example that diferentes en ello, I thought was como ocurre en cualquier so otra simple and tecnología. beautiful. You know what was Solo the para dar un biggest ejemplo value que pensé que from era tan smartphones? simple y hermoso. Who benefited ¿Sabes actually? cuál fue el That was mayor like valor very. de, digamos, Think los about the teléfonos glass inteligentes? producers. ¿Quién se Corning, benefició en yeah. realidad? You know what? Like Eso fue I como was quizás listening on los the productos de lecture and I vidrio. was like, yeah, because once we had smartphones, suddenly it was so Estaba escuchando la crucial. It didn't conferencia y matter pensé, almost sí, por everything else, una but vez the screens were tuvimos breaking teléfonos all the inteligentes, de time. repente And fue who tan crucial, benefited is people that could casi no importaba todo lo use and demás, invent better pero las glass on the pantallas se rompían screens. todo el tiempo. The Quienes se contributions beneficiaban that we will be able to make eran las personas que podían are permitírselo, so complex and will need producir e inventar very mejor individuals. vidrio en las Everything pantallas. repetitive will be Las done by contribuciones que AI. podemos hacer son So muy complejas y necesitan our todo de manera muy workforce individualizada. contributions as humans Las tareas will have to repetitivas come really from serán within, realizadas where por we la want IA, to así que contribute nuestra something fuerza very laboral, las human to it, contribuciones como and seres where we have to humanos find tendrán que venir solve the realmente very desde dentro, complex thing of how to donde queremos deliver aportar algo muy something humano al proyecto responsibly, how to y make it donde usable, queremos how the encontrarlo. phone should fit into a hand, Resulta because la cuestión muy you're compleja de cómo entregar responsible algo de women, manera so responsable, how they were at the cómo hacerlo beginning, usable. the phones were simply Ya adapted sabes, cómo to el a man teléfono debe hand, so they encajar en were una just mano. so not handy. Porque no sé si lees todos esos libros sobre las A mujeres y smaller cosas hand. así, ya sabes. All those Al principio los aspects teléfonos will estaban simplemente adaptados solo innovation para el uso because de un they will hombre, make technology así more que eran accessible to simplemente, more people. así que And no muy that's what we want. We práctico. want more people registered Y to para una mano más hyperactive, pequeña todos power. esos Just aspectos keep bringing necesitaban yourself in the most innovación, vulnerable way, in the most beautiful way, porque harán que la creative, tecnología and sea más you will accesible truly change para the más world. personas. Y eso es lo que queremos. Queremos más personas For registradas. undergraduate Entonces, students, cuando me preguntas cómo, simplemente sigue mostrando we de need ti misma de la to manera más first do vulnerable, major de la on manera más master's hermosa y creativa y program in probablemente quantum cambiarás el information mundo. science and engineering, considering there are no undergraduate programs for quantum physics here in Africa. I don't know. Okay. I can only tell you shortly that I was studying electronics telecommunication, dropped out, studied computer science, found it very boring, dropped out. Then I studied theoretical physics, cosmology, found it really good. I actually graduated with a bachelor's, so good job. But for my master's, I swapped to nanomaterials and no, first I swapped actually again to electronics Estudié electrónica de telecommunication, didn't telecomunicaciones, like lo it, abandoné, dropped estudié out. ciencias de la Then computación, lo I did encontré muy aburrido, lo abandoné, estudié nanomaterials física with teórica, cloud cosmología, computer, lo actually encontré graduated realmente with bueno masters in that, y me gradué con and eso. but thought that was not really what I Así want to que do. So buen did my trabajo, second pero para master's in mí, quantum maestría cambiada en computing, but nanomateriales. stopped and so on and Primero so volví a on. la And actually electrónica y none of that telecomunicaciones. No me includes gustó, abandoné.
quantum Lo hice en computers. So, nanomateriales, me dieron un buen aplauso en el okay, hombro. so 2 years De hecho, ago, me when I gradué started con to un take máster en eso y entrepreneurship, pensé que eso era none realmente of that lo que quería included a hacer. Así master que hice mi degree in segundo máster quantum en teoría computing. cuántica de campos. And Pero luego cambié y hice uh, esto. Así I think what you sucesivamente. have to do is En just get realidad nada de eso curious, incluye cosas learn de your computación cuántica. part, Bueno, hace and 2 años, bring it forward. cuando comencé a There is dedicarme no education al that you can emprendimiento, might be nada de able eso to take incluiría un fast título enough de for maestría you en to bring. You computación should cuántica. definitely not wait for an Creo que lo que tienes que hacer undergraduate simplemente es program ser in quantum curioso, physics aprender to sus start. partes y Uh, adelantarlo. get Una educación curious, que puedas start adquirir doing it, teach podría ser people, capaz de write tomar lo about it, just suficientemente have as rápido much para que fun learning as puedas possible, romper and you will definitivamente. that way find where you're good at, what No makes you deberías esperar a happy, un programa de pregrado and en física uh, cuántica para empezar. there's nothing Sé you have curioso, to. comienza a There hacerlo, is, and I think enseña a we're la kind of gente, seeing escribe sobre ello, more and more diviértete aprendiendo lo disruptions in más a imposible classical way of y de esa education manera because it's not encontrarás fast enough to qué es adapt bueno, to a qué new te hace stuff coming feliz, in. So don't wait. porque Just learn whatever you're excited about and just keep doing no stuff. And esperes, I say simplemente I am aprende probably lo que te not what your entusiasma mother would say. y sigue haciendo So my cosas. mom was not very Pero impressed digo with que how I led probablemente my career. Okay, she no soy wanted lo me to que just tu graduate. madre diría. Um, Así que mi mamá no but estaba I muy think I did impresionada just cómo okay for llevaba mi myself. carrera. So De acuerdo. it's good for Ella me. quería More que than simplemente okay, me so graduara. exactly. Pero creo que lo It's hice funny, bastante Allie bien is para mí. actually material science, so the glass comment was right on point. I'm sure. Fue Allie's divertido like ya now que thinking about how she's going Ali to está en ciencia de present her materiales. words. Así que un comentario sobre el vidrio fue muy acertado. Yeah. So Any thank you, other Anna, so questions? much, and we No. really ¿Alguien tiene appreciate alguna your time pregunta? and expertise. And I Gracias por hope tu that tiempo y experiencia. everyone took as much as they could from the presentation. I know I did, and we Gracias a will be todos los que transitioning to pudieron our next topic. haber But Yes. thank you so much, visto toda and Thank you for la having me. presentación. Muchas yes, gracias por Pleasure yes, to be todo. here. pleasure. Un placer por estar aquí. Enjoy the rest of the program for today. Sigan el Bye. resto del programa. You. Hasta luego. All right, Gracias. so Dickon has so on the same lines of what Anna was saying, I'm going to share something with you all. And this is usually I put some Quiero compartir motivational algo con todos quotes before ustedes our quizzes to kind of help y es you esto. remember that that what we're doing is new for everyone, and Normalmente that it pongo does take a algunas lot citas of courage motivacionales to antes give de nuestros yourself the cuestionarios opportunity to para ayudarles succeed un in poco. something new. Recuerden que And bueno, there's lo que estamos haciendo es algo yeah, nuevo para some days todos things go really y que well, se some necesita days things don't go mucho really well, coraje para like darse la bouncing oportunidad de balls and tener el machines and éxito en algo accordions nuevo. and silly things. Hay But días en the los que the las cosas overall van thing is that realmente bien we y don't hay días en los let que las any of cosas no that van muy bien. stop us from Como ya trying new sabes, things cambiar that permisos de expand our host, growth. grabaciones y And cosas so tontas, pero en just general, be on the ¿qué lookout for hacemos? the Es que quiz no for this dejamos week que for the nada de eso quantum nos impida fundamentals probar cosas nuevas, certification. cosas que expanden And nuestro while we crecimiento. prepare to Así que have estén atentos al Sujikin cuestionario de esta continue semana our sobre los journey in fundamentos the cuánticos y quantum certificación. machine learning Mientras que nos preparamos quantum para kernels que su aspect, weekend I want continúe to kind of show you high level nuestro where viaje en we el are. aprendizaje y A lot of what we've been automatizamiento talking cuántico. about. We're going to continue quantum chemistry Vamos a next seguir week, hablando de and computación then cuántica, on Wednesday química I'm going to cuántica be releasing y one of la the próxima hackathons. semana One of the challenges o el for miércoles Pacific is vamos a super lanzar fun, los but hackatones you should have y the uno de los strong basis of desafíos the quantum creo que es fundamentals in súper order to be divertido. able Podrías to tener una just base win it sólida en los rapidly. fundamentos And cuánticos para poder hacerlo. next week we kick off with our hackathons, Para la and we siguiente have some semana great content on comenzaremos con los confidential hackatones Kubo solvers, which Kubo y is very tenemos important un when contenido you are excelente sobre looking los at the dynamics problemas de tipo cubo, of nature that you bring your que es formulas into. importante cuando estás en And el juego, hopefully we will mirando have las the folks that dinámicas have those career opportunities for you available come y and demás present, and if not, fórmulas. we Y will con be sharing suerte their tendremos a las opportunities, personas and then que we tienen will esas close with oportunidades de awards. carrera disponibles. Now, Ahora, just one more here. So at the end of this, I'm going to be sharing with you the in-person events, but our al very final only vamos a compartir los eventos en Sudikin personas, Pramanik, and he's going to continue with data and pero coding. sabes, vamos a Um, continuar con Sudikin, do we Suiken still have Pramanik the va a continuar con la Quantum AI codificación de Club datos. event in IIT Así que Roquefort for the toma 11th? Yes, ma'am. And the good news is it is happening tomorrow. Wonderful. Yes. el evento va a pasar And mañana. So timing,
Quantum 6 AI p.m. to Club 8 p.m. en IST Ropar. offline session. All El right, horario so es here 6 is p.m. a 8 p.m. here's the events that are IST. happening this week. So we have the first of its kind, Semana Cuántica in Costa Rica. I gotta say, I'm very proud of that. Vamos This a is what I tener la was Semana attempting to Cuántica en share Costa before that I Rica. couldn't. And then we will have the in-person event in IIT Ropar Y vamos a and tener two other eventos universities, personales en Universidad Nacional de Ropar, Costa Rica, Tecnológico de Cartago, en la and Universidad Nacional some de of Costa our Rica, el Tecnológico de interns Cartago, and mentors from previous year, current years are going to be supporting the students in their learning there. And algunos de so nuestros pasantes y mentores. looking forward. And then next week, we're going Y to la have próxima semana the event that is being coordinated by Daniel Ruiz in tenemos un Buenos evento Aires encargado por and y coordinado por Argentina Daniel at the Ruiz y IBM QNOW Tower. en He, Buenos as you Aires, know, is one of the Argentina, founders en of la torre de QNOW, and they've IBM. done an incredible job Como saben, él with es uno de los their fundadores de event. QNOW I will be sharing it y han on hecho un our trabajo increíble platform as well. con su Everyone has been evento. able to, if you are Lo in compartiré en Argentina, nuestra plataforma you también. can go to our website. It will Vayan link a you to the nuestros sign sitios up, si estás and en then Argentina for y those of us in the podrán Research Triangle registrarse. Park, we have shifted our venue, and we're looking at Para potentially aquellos de the 20th. nosotros So en la more to parte come de on that, on investigación, the details. We hemos just cambiado wanted a nuestro little bit more lugar de space, reunión y estamos so considerando we will potencialmente be el día maybe 20, sharing with you así soon. que más So información sobre esto vendrá pronto. without further ado, Solo then queríamos un please, if poco you más de can espacio, así que through, estaremos con ustedes compartiendo pronto. take us through Sin the más content. preámbulos, sigamos. I cannot hear you. You are on mute. Let me unmute you. Yes. There you go. Okay. Yeah. Take us Am away. I audible? Okay. So can you see my screen? ¿Se puede ver mi Yes. pantalla? Yes, sir. Visible. Okay. So all good? Shall I proceed? ¿Todo bien? Yes. Okay. So today we will be starting on quantum kernel. So what we have learned Hoy estaremos till hablando now acerca is de los what kernels is machine cuánticos learning, y todo lo que hemos why aprendido, do we need machine learning, what is classical por machine qué learning. hacemos Then next time machine we did learning, what is data encoding, what are the el different machine methods of learning data clásico, encoding, how do we encode data. que There are es 8 different methods, l- which one la is useful, codificación de datos, which we should go for, cuáles son los which was diferentes métodos de earliest, and the codificación, different cómo advantages, codificamos los disadvantages datos. each have. Hay 8 Now métodos today diferentes. ¿Cuál es útil? ¿Cuál is deberíamos the optar? third portion ¿Cuál of fue el it, primero y which las falls under diferentes ventajas quantum y kernel. Now desventajas it's de very cada uno important to tenía? understand quantum En la kernel. So tercera I've parte de already ello talked about y cae classical debajo de los kernels a little núcleos bit, so that you cuánticos. have a little bit idea Ahora of es classical importante kernels, and entenderlo. you also have the idea why do we Ya hemos need hablado the un poco kernel sobre bit. Today de we las cuánticas specifically para que tengas understand una pequeña that idea de los núcleos to clásicos. proceed with machine learning, we have También two tienes la different idea de methods. One por is qué the necesitamos SVM method that uses una the kernel. parte Another one is the QNN kernel, method that also uses o the kernel, but entenderemos not in a real way, específicamente not in an que para explicit avanzar way, con el but in a aprendizaje very clear automático GNU. tenemos dos So we will métodos go there diferentes. today. We will go there Uno tomorrow, es or tomorrow next las session when we are máquinas de meeting. soporte In this vectorial que session, utilizan we'll be more kernels focused on quantum y otros kernels. son las So, redes neuronales cuánticas. so what is a Este quantum también se kernel utiliza method? kernel, For pero no that, de we manera need to directa, first understand what is no de a una manera classical kernel explícita, method. pero inherente al final del So, mismo. if you look closely, Entonces, ma'am, ¿qué is es my un pointer núcleo visible? cuántico? Para eso Okay. primero So if you necesitamos look entender closely, so we qué es already un kernel discussed what is a clásico. classical kernel. Si miras So cerca, if I have data point x and y, detenidamente, ya and hemos discutido I can sobre un somehow kernel put a clásico. function on it, Entonces, si such tengo that los puntos de I can datos change its X function e Y and make a new y de alguna set of manera puedo values asignar una out of función, that. de modo que pueda And to cambiar do su that, I función y can do a crear date un nuevo computation, I can conjunto de do a trig valores method. Anyways, if we finally map utilizando el it, método so del if we are doing a mapping, trick that can essentially give us a kernel. form of kernel. Kernel is nothing but a form of mapping. Okay. Finalmente lo So mapeamos. Así similarly, que we si did it estás in the case siguiendo of un mapeo, classical work. So if we eso do puede it in the esencialmente case of darnos una quantum work, forma de then un we can kernel, no say es más que una that forma it de is a mapeo, quantum ¿de kernel. acuerdo? So I hope it is Así clear es what que de is a manera classical similar kernel and what is a lo quantum kernel. hicimos en el caso del trabajo Okay. clásico. Now, Así que lo hacemos now en caso del trabajo cuántico. let us look at a linear value. So it is a Entonces podemos one-dimensional decir value. que un If you kernel see, there are cuántico, two levels. One is a blue level, another one is a red level. What we are doing is we are putting a function value here. ahora So damos what un is the valor function lineal, value? We entonces are un valor keeping the x values. unidimensional. Suppose it Si is 1, observas, 2, 3, hay 4, dos 5, niveles. 6.
we are keeping the Uno x es un values nivel azul, otro es un nivel de and lectura. we are Lo que keeping estamos a new haciendo data es value by poner x un minus valor a de square. función aquí. So suppose a be any value, if we just do a Entonces, square ¿cuál of es el it, we valor de find la out that x función? minus a Estamos square manteniendo los valores de x. raises the point values to Supongamos que some 1, new 2, 3, values, 4, 5, right? 6 mantendremos los valores de So what we x are doing, we are y mapping estamos our creando x un nuevo values valor, to a new datos set of variables. mediante See, this is x just the basic part of it. So if you don't understand it clearly, menos a later al on you cuadrado. won't be able to understand. So Entonces please supongamos que pay AB tiene good cualquier attention into valor. this part. Si So simplemente what we are hacemos un doing is we have cuadrado a de value. él, encontramos que We x put menos some a cuadrado function es on it. So igual here a the function is x minus a squared. aumentar So we nuestros put the valores function on it. x So the a un function nuevo gives me a new conjunto de value. biología. So that new value is my y value. So I had the x Mira, values esta es solo la parte básica de one ello. Si dimensional. no lo entiendes I put the claramente más function, I get adelante, another set of values. no I podrás put that in entender. the Así que por favor, y presta buena dimension. atención So a esta x parte. and y, I get a Lo two que estamos dimensional haciendo mapping. es So tener from a un one valor. dimensional mapping, I Ponemos get a algunas two dimensional funciones. mapping. I hope it is clear. If Así anyone que aquí la has any función question, es x kindly do post al it menos al down on the cuadrado. so that Así que if you don't ponemos la understand it función now, it sobre will be ella very difficult for me to y proceed me da further. un This nuevo is the valor. Ese nuevo extreme valor basic of es it. el valor de y. So yeah, Así que please. tenía los Any valores de questions? x Okay, so unidimensional. I'm good to go. So I Espero que understood sea claro. Si alguien tiene that what alguna is a one pregunta, por favor, dimensional publíquenlo ahora, value and solo a por vector. si no X se can be a entiende. vector. So this can be x a vector. I get a two-dimensional vector Así que by mapping. Simple. es un valor Now, unidimensional y un vector. so Una x I puede ser un understand this. vector. Así que esto Now, puede ser x, un vector. now can you map this Obtengo un data vector from bidireccional mediante 2D el space to mapeo 3D space? Just try. Can simple. you map this data? So I have given you a mapping function. The mapping function Puedes is x square mapear y. estos datos So I have a two-dimensional data. del espacio I 2D want al to create espacio a 3D. three-dimensional data. Simplemente I give you a inténtalo. mapping function Puedes x square mapear estos into datos. y. Así So que te da x una is my función de first values mapeo. 2, 1, 3, and La 4. Y función is de my second mapeo values es x al 3, 2, 1, cuadrado and más 3. y. I want to Así create que another value, tengo datos a z bidimensionales. value, Quiero crear by datos using x square y. tridimensionales Can anyone tell me de una what función will de be mapeo the x x square al y for cuadrado the en first y. value, which is Así que 2, 2. x son Can los anyone tell primeros me? valores 2, 1, 3 y 4. X square y for the Y es first mi value. segundo valor 3, 2, 1 y 3. Quiero crear otro tipo de valor. Yeah, Valor Bhaskar z Reddy, to usando el understand cuadrado de that, x these are the por y. basics you need to go through. ¿Alguien puede decirme cuál Can será anyone tell me? I'll el give you x 10 cuadrado y seconds. para el primer valor? What will ¿Cuál be es el x square segundo? y for the first ¿Alguien value? puede 2, 2, decirme 3. Can you tell me? x es cuadrado Anyone? y el primer valor? Si lo saben. Okay. Estos son So los conceptos básicos let's que look into necesitamos it. repasar. So for ¿Alguien puede decirme? 2, Te daré 10 3, the segundos. value ¿Cuál will será be el 2 valor de square, x cuadrado? Y that is para los 4 times primeros 3, which is valores, 12. For 1, ¿puedes 2, decirme? that is 2. ¿Alguien For sabe? Bien, vamos a echar un 3, vistazo. 1, that is 10. Así que para And for 4, 2,3, 3, that is 48. el valor será 2 Now, I plot them cuadrado. here. You Eso es tell me 4 por if 3, exactly only one. que es Thanks. That was 12. the answer. Good. So can you Para tell me 1,2, that eso es I 2. have Para plotted them and I 3,1, have es given decir, label 10. A to these Y para values, 4,3, B to eso es these values, and I 48. plot them. Can you draw a division function here? Ahora Can you draw los a straight grafico line here? aquí Can you draw it? See, it's not possible. You can y never dime, separate A's from B's by drawing a straight line. You cannot do that. To separate, you may have to draw a puedes curved dibujar una line función that you decente can aquí. draw, Puedes but you dibujar una cannot draw a línea straight line. recta aquí. Now, to create a No es division posible. boundary, Nunca we need puedes to separar have las a letras A de las straight line letras B or a usando una línea hyperplane, which recta can differentiate it out very o clearly. trazando un So what we hiperplano. will do? Entonces, So ¿qué we have hacemos? mapped that, and when we map that with the Lo new que values hacemos 2, es 10, 48, and 12, you see mapearlo con we nuevos got datos, a three-dimensional plot, nuevos valores, and the 2, 10, mapped 48. values Y ya are ves, plotted across the z. You obtuvimos un have the x gráfico value tridimensional and the y value. y So los you valores get a 3D mapeados plot se like this. representan en el And eje so in Z this 3D y plot, tienes el see, valor de B's are at the X e top, Y. A's are at the bottom. Así que obtienes un gráfico So 3D como este. you have a hyperplane. And with this hyperplane, you Así que can si tienes easily este, separate out como the se two puede ver, different categories of data. está en la So let's parte recap inferior what y we tienes just un did. So hiperplano, we used lo a que nos da la facilidad two-dimensional de point, poder four separar two-dimensional points. los We label 2 datos. points as A, 2 points as B. Así que recapitulemos We lo que plot acabamos de hacer that using usando un a punto 2D plot, bidimensional. and we could not find a division Para point. los puntos Now, bidimensionales, we made a mapping, etiquetamos put that 2 value in puntos the como A y z-axis. 2 puntos como Again, we B. plot that same Representamos thing, and we found a eso hyperplane, usando a un division gráfico en line, 2D right?
y no pudimos So encontrar el this is factor de eliminación. how Ahora you hicimos un map your mapeo, data ponemos into a ese valor higher en el eje dimensional space. Z, So this is known as nuevamente mapping. This is the trazamos esa basics misma of cosa y mapping. So encontramos you una map the línea data, de suma you draw a division hiperplanar, boundary, ¿verdad? and to map this data, Si se mapean los datos en un sometimes it espacio can be computationally very expensive. So de you dimensiones want to put superiores, it por in a lo que higher esto se dimension, conoce so you como can mapeo. try to put it in Estos son los like 2 to the conceptos power básicos de 50, mapeo. but just Así que imagine usted mapea los datos, calculating everything to the establece power un límite de 50. atención Is it y easy to mapeas do? estos datos. A veces No, puede right? ser So it's not complejamente easy to muy do. caro. So for Así that, que si we quieres need to have llevarlo a kernels. dimensiones más altas, puedes Now, hacerlo. Intenta ponerlo en, digamos, from here, let us understand dos veces what al poder de kernel is 50, actually doing and how it 2 is a la useful 50, in pero imagina finding out solo these eso. games. Okay. Why Calcular is it toda la useful? Let us potencia show you. So if 50, it is a kernel, ¿es we just fácil de showed you hacer? that we No, can ¿verdad? put a kernel Entonces, no es as a fácil de hacer. function transpose another function, right? So Realmente es how is útil that para working? descubrir Suppose you have máquinas some de data soporte points x1, vectorial, y1, like ¿de we acuerdo? had a set of Porque data es points útil previously. So suppose we have en these los data points. SVM. Now Si un kernel you can acabamos de do demostrar a que prediction y prep podemos hacerlo from these data points if you have por un a núcleo w and a b vector already known. But the problem is, como as una in the last función, data set ¿verdad? you had, it Entonces, is not ¿cómo easy to funciona eso? find out Supongamos a que tienes single line, algunos right? It's very puntos de datos difficult to x1, find out y1, a boundary. It's very difficult como to find out a line teníamos, that will separate them out, right? For that, what you can do is, if you instead of putting x, como el put a conjunto de function los of x datos que over there, tuviste, which no is es fácil mapped to a encontrar una higher sola dimension, línea, ¿verdad? then it is Es muy easier to difícil find encontrar un out límite. Es muy if difícil you encontrar can una find out a línea que w los dash and b dash. separe, So ¿verdad? finding a w Para and eso lo b que may puedes not be hacer es, possible, but finding out si a en lugar w de dash and b x dash poner una, to a mapped value si can be possible, poner una right? función de x So if you que do a esté Lagrangian, mapeada a una taking some dimensión alpha superior, as Lagrangian es más parameters, fácil and averiguarlo. find Si a lo puedes solution of this averiguar, Lagrangian as the optimal hyperplane. entonces So this is your optimal hyperplane equation. si haces un Then you see análisis that you have a phi x lagrangiano, transpose phi. tomando So algunos alfa como phi x parámetros transpose phi lagrangianos y is encuentras my una kernel. solución en este So sistema let me clear lagrangiano these things out como el once again hiperplano very óptimo. simply. So you Esta can es tu map any ecuación de vector using a hiperplano function óptima. phi x. Luego ves que So puedes, you can do a prediction when luego you ves map a que function tienes to un phi x. traspuesto de pi de Now, 5x. if you use a Lagrangian Así and que try to get a hyperplane, the equation of the hyperplane yx has an interesting thing, transpondemos pi which is es phi mi x núcleo. transpose phi x. Así Now que you déjame already aclarar know estas what this cosas phi una vez x transpose más phi de x manera muy is. simple. See, you know this Sí, thing. así que puedas So mapear this cualquier is vector usando una función our px. kernel. Así que So puedes see, hacerlo at the solution una of SVM predicción itself, we have our cuando kernel. mapeas una función a So just imagine 5x. somehow, if we don't want to do ¿Ves? the ¿Conoces entire bit esto? calculation and we could Nuestro, find a suitable kernel and just put it exactly nuestro there kernel. at the Así que equation al of final del hyperplane, proceso then it becomes de máquina de computationally soporte expensive but vectorial, extremely lighter. Extremely lighter. tenemos nuestra So that vela. solves a big problem. Así que So we imagina de don't alguna need manera, to si no do a lot queremos of hacer el calculations, just cálculo find de out the toda kernel, take la the semana y kernel, put pudiéramos it encontrar there. un núcleo Job adecuado, done. lo colocamos So exactamente allí classical kernel en la ecuación could de be helpful hiperplano, in this area, and entonces se vuelve in fact, other computacionalmente than linear costoso y SVMs, if extremadamente we más talk about ligero. polynomial SVM or RBF kernel SVM, they Así use que this eso kind tiene of un gran technique as well. problema. Okay. Toma el Now the coche y ponlo problem ahí. with this is, how do we find the Aparte de los optimum kernel soportes de if we vector have a lineal, large si amount hablamos of en data? It's very soporte difficult. So we will go vectorial into it polinómico, slowly, slowly. estas So this is utilizan your kernel, right? únicamente este Fine. tipo de técnica, ¿bien? Now, what is a quantum kernel and what is a quantum kernel Ahora, methodology? el problema con So esto es you found cómo out encontramos el núcleo you óptimo, found el out the kernel optimal óptimo. Si hyperplane, right? tenemos una gran cantidad de Now datos, es just muy look at difícil. ypred. Así que vamos a So profundizar en ello if poco you a look poco. at ypred and if you want to find out the prediction, Así que si vemos now un even in the prediction also you have the kernel. So y descubrimos un let me hiperplano again make óptimo, it ¿verdad? simpler by doing another recapitulation. That is, Ahora solo so you veamos had your kernel. IPREP. To find out the Así que hyperplane, si you saw miras that a there is a kernel IPREP, function included inside the hyperplane descubriste el equation. So hiperplano if you compute óptimo. a kernel, it becomes easier. Now, Permítame simplificarlo finding nuevamente out the haciendo una hyperplane is the form recapitulación. of training part. You can think of it as a Es training part. decir, Now, if you want to take the así que prediction out tenías of tu it, núcleo then para also you need encontrar to el solve another hiperplano. equation, which is Viste this equation. que hay un In núcleo, this equation also you can find that there is a kernel. una So if función we incluida dentro de la compute the kernel, if we y could compute the kernel, we can si calculas find un out the núcleo, se vuelve inference más also, fácil. train the model also.
Ahora, averiguar At el the same emplea time, una we can get forma the de prediction out of the model also entrenamiento, by pero computing puedes infantility pensar en él factors. como una bocina So de kernels will be entrenamiento. useful in both of the factors, Ahora, si and quieres this is the eliminar la inherent predicción de todo insight of esto, it. o también necesitas resolver Now, otra let us ecuación go que, for the que es quantum esta part. ecuación. So, as in classical part, we did a function mapping. In quantum part, last day we taught about Descubre también encoding. la So, if we do inferencia y encoding, entrenar el we are modelo, y al just mismo doing a tiempo podemos obtener la quantum mapping. predicción del modelo, So, también calculando un a conjunto quantum kernel diferente is de nothing núcleos. but Por lo a tanto, function in our product los space kernels son útiles en of ambos two quantum aspectos, states. y esta So, es if la I intuición take this one as inherente a de ello. one state, Ahora then these pasemos a la two parte cuántica, are así the inner product como una form parte of de this la one state. clásica. Is that clear? Hicimos un If you mapeo take de this as any state funciones phi x, this en is la the inner parte product cuántica. form of that Lo último state phi x. Okay. en Now, lo que pensamos fue la so codificación. Así que as si we can hacemos write our codificación, encoding estamos by a unitary haciendo un mapping. mapeo So cuántico. unitary mapping over this state. Esta So es la what forma will de be producto interior de eso. the bra of it? So bra Archivos of it will estatales, ¿de be acuerdo? bra of that vector on the unitary Nuestra dagger. So codificación see, mediante mapeo if you do unitario. bra of it, this Así becomes que el unitary mapeo dagger unitario sobre este estado, over the ¿qué bra será? of the vector. So it is Entonces la state of the matriz de vector, vector será the unitary matrix. You get the bra of the vector and the unitary matrix and the bra of the vector. So you get this state. So you can write si, a quantum si kernel in tenemos the form of your un bra quantum state, your kernel dagger u, and your Kate state. de la Okay. manera formal, So this is how it looks. So así es schematically, what we como do is that we make se two blocks. visualizaría So this block is de for manera u, this is u simétrica. dagger, and we put our states here and we do the measurement. Simple. So if we U draw an analogy transpuesta. here, so for the data space, we have the same data Esta es la space. analogía de In classical feature space, un what do we do? We use a classical subespacio function and map it. In a quantum feature space, what do? We use de a manera quantum clásica y function de map it. manera Okay, cuántica. whatever I taught you till now, you could find it in IBM Usamos Quantum, una in different books función. also. I personally liked the explanation in Ahora pues sí, www.quad.group. So it's fantastic. You can also go through it. I'll share the slide. You will have the reference link here la also. Okay. explicación es So fantástica, puedes first thing is we revisarla, understood what compartir is the las kernel. diapositivas igualmente. We understood why we need kernel. Then Pero we bien, lo primero que understood why entendemos kernel is es essential for SVM training, qué es un kernel. SVM prediction. Entendimos Then we understood por if qué we are using a necesitamos quantum kernel, el how can we kernel. represent that? So till Entonces now our job is entendimos this much. Okay. por qué el Now kernel es let esencial. us go into implementation of the kernel. So if you have to implement the Vamos kernel, a you need to go through implementarlo Qiskit patterns. As directamente I already said last day, utilizando Qiskit los Qiskit patterns patterns. follows by 4 steps. Como First le step dije is el día mapping the data pasado, to quantum states. We already did that. We los did patrones encoding. de So by Qiskit, that we el map primer the paso data es to mapear los quantum datos states. Then what? a Then we pasos optimize the cuánticos. circuit for Ya lo hardware. hicimos en la So why codificación. do we need to optimize? It's very Entonces, important. por ello Suppose optimizamos el circuito you para are el working hardware. on a real quantum hardware. Porque Now necesitamos that optimizar, quantum es muy hardware is designed importante. to work with certain kind of gates. Supongamos que It estás cannot work trabajando en with un all hardware kinds of gates. cuántico real. Ahora ese hardware Okay. cuántico está So diseñado last para day we funcionar talked about ZZ gate, con but ciertos ZZ gate tipos de is pruebas transferred to a combination de of CNOT puertas. gates and a RY gate. No That pueden means one funcionar con CNOT, todo RY, and CNOT from the tipo ZZ de gate. But puerta. ZZ gate is already a El type of último gate, día but that hablamos could del not be ZZ implemented nuevamente, pero directly el as a ZZ ZZ se gate into a transfiere a hardware. una combinación de puertas de So síndrome. Eso quantum significa que una hardware vez que sabes needs to work R, Y y with C its available set of son hacia el instructions, norte with desde la its available compuerta set of ZZ, gates. It pero la cannot work with any puerta gate that I give. ZZ So what ya es un can tipo de puerta, Qiskit do? pero eso no Qiskit podría can implementarse convert directamente your con code una puerta into that hardware's directamente en set un of hardware. instructions, that Entonces el hardware hardware's cuántico necesita available gate, so funcionar that con su it could be conjunto de run on that instrucciones hardware. I disponible, hope con it is su clear to conjunto you. de So puertas first you disponibles. map your data No puede funcionar con ninguna to a puerta quantum data, que yo proporcione. then you use Entonces, ¿qué a puedo hacer? optimizer Qiskit puede convertir so tu that your código en data un could be código de used on the given instrucciones hardware. de ese hardware And over that, that hardware may be prone to para que pueda different kinds funcionar of en ese hardware, pero noises, que te quede different kinds of claro. fidelity problems. Primero mapeas tus So datos a different datos levels of cuánticos. error Luego mitigations can be usas done. un Level 1, level 2, optimizador level 3. So para que optimization tus level datos up to puedan 3 ser can be usados used en as el of hardware now, and you proporcionado. can optimize your circuit for Y better además, results. ese hardware Okay. puede ser propenso a diferentes Then tipos de what problemas you do? ruidos, Then you diferentes tipos de problemas, just 1 second. fidelidad. Yeah. Then what you do? Por lo tanto, se Then pueden you realizar call a diferentes sampler niveles de and mitigación de you error. run it on the backend, Nivel 1, and then 2 you y do the 3. post-processing. Okay. Now, Entonces, ¿qué hacemos? Luego let me give you llamamos a question. a un Consider two data muestreador points. y One lo is ejecutamos en x1 el equals backend. 1 and Luego x2 hacemos la equals 3. publicación. Okay.
Bien, So ahora déjame if hacerte una you say that pregunta. our kernel is kx comma y, which is El x concepto into de y los plus 1, puntos suppose this is dados. our defined Uno kernel, que es x1 es igual can a you 1 compute the 2 cross 2 kernel matrix? y x2 es Okay, igual a can you 3, ¿de tell the acuerdo? first element Si of decimos the que nuestro kernel núcleo matrix? I'll es give you 10 seconds. que Your x, function is que x into y plus 1. x, y, Can you give the que es first element? x y más 1, supongamos que está 10 nuestra, seconds I'll give. nuestro vector definitivo. Puedes calcular la You can of matriz course try. de See, you dos can be wrong, you can be right, doesn't matter. candelas 4, okay. cruzadas por 2. Puedes Okay, decir only el one does primer matter. elemento de la 4. matriz Okay, del anyone else? kernel. Te haré 10 segundos, tu función 4. x. Thank you, Bhavna. 4. Yeah. That is the right answer. No. Esta es Because la respuesta your correcta. first element will be x1 is 1. Again x1 is 1. That is 1 comma 1 is 2. x1 es 1. Then 1 into 1 is 1 plus 1, that is 2. So your first element will be 2. Okay. What will be the second element? Then it is 1, it is 3. So 1 into 3 plus 1, how much it is? 4. That is your second element. Yeah, thank you. Thanks to all of you for trying. Good try. Very good Gracias a try. todos por See, it's a hard el topic. You are intento. trying and you are going close. That's a fantastic improvement. It is a hard topic. It is not easy. Trust me, I'm Es telling you. difícil de But you are doing resolver, great. You are pero lo doing great. hicieron de una Okay. manera So what is genial. the third element? That is 3 into 1 ¿Cuál es el plus 1. elemento And what is the fourth element? difícil? 3 into ¿Cuál es 3 el cuarto plus elemento? 1, that is 10. So this is your 2 cross 2 kernel matrix. I hope you found out a kernel matrix. Now, you will observe an interesting thing. Did you find any symmetry? Has anyone found any ¿Encontraron symmetry? alguna Can you simetría? tell me, where did you find the symmetry? It's an easy question. Try. You can be right, you can be wrong. Try it. ¿Dónde se Did you encontró find la any symmetry? simetría? 10 seconds again. Yeah, okay, you have defined x1 and x2. x1 and x2, you put that as x comma y because the values are always not constant. We are changing it, right? That is why. But fantastic. You have done great. Don't worry. Yeah. Did you find a symmetry here? Si encontraste una simetría, genial. Yes. Okay. Can you tell where? Along which line? Las Diagonal diagonales element 4. Okay. So entre diagonal element 4 are 4 same. So can you a tell lo me largo de qué which is línea? the symmetry line? Yeah, fantastic, David. 4 and 4. Fantastic. All of you, fantastic. La Can you tell me simetría es where is the 4 y 4, symmetry line? ¿correcto? Can I draw a symmetry line? ¿Pueden decirme dónde está la línea de Yeah, simetría? Nadia, you are doing great. Can you ¿Puedo draw a dibujar una symmetry línea line? de 2 and 5. simetría? Yeah, Bhavna. Thank you. That's the answer. So this is your line of symmetry. So one thing you Esa need es la to respuesta. understand about kernel matrix is if you could compute one half of it, you already compute the other half. Entonces, si tu línea So de first simetría, thing is to enter. Yeah, una to enter. cosa I que understand. I necesitas understand. entender sobre las So métricas the de first thing kernels is es si puedes if you calcular la could do a mitad de great ella. computation, it Ya has becomes computationally calculado la expensive. So otra you don't mitad. want to do that. Así que lo primero es, For that you came back to si para kernels. entrar, So kernels are easy to si compute. pudieras hacer un cálculo de At the tasas, same time, you have se another more vuelve added advantage with computacionalmente kernels. You costoso. compute only half of it, Así then you que get no the other half. querrás hacer eso. Para eso So volvimos a los it's núcleos. symmetric. So Así que that's los núcleos another son fáciles de computationally calcular. lighter thing. Al So mismo see how tiempo, kernels are tienes otra so. ventaja adicional No, con no, los nothing kernels nothing to be sorry. It's calculados fantastic, Bhavna. It's solo la fantastic. You mitad y tried. luego tienes la No otra sorry, mitad. nothing. You say the answer. It's Entonces es wrong. It's good. simétrico. It's right. Eso es It's otra feel cosa good. Okay. computacionalmente Wrong más answers are ligera. more preferred so that I can tell. Así que Otherwise, I mira have cómo nothing to son los say. núcleos. Okay. Okay. Nada de que So now lamentarse, es fantástico. you understood the importance of kernels. Let us Ahora go las ahead. So respuestas now we need to understand the incorrectas types son of más kernel. There are two preferidas types of para kernel. que One is puedas a saber lo single kernel contrario. matrix. Another one Entonces, is ¿entendiste a la importancia full del... kernel matrix. Yeah. Ahora necesitamos So let us get entender into los single kernel tipos matrix. de So what is a kernel. single kernel matrix? A Hay dos kernel tipos de matrix kernels. with only one element. That is El one kernel x1 matrix. kernel Vamos a matrix. That encontrar means la I give you métrica. two vectors. If you could find only one ¿Qué es value una of matriz that de vector, that is a single kernel núcleo matrix. único? So if you Una look matriz carefully here, con I have solo un one data elemento que set es de uno on por the uno. top line, which is my vector Eso 1. significa que te voy a dar I dos have another vectores. Si data pudieras set encontrar on the solo bottom un line, which is valor my de ese vector vector, 2. eso sería una If I matriz de could get núcleo one value única. out of it by Así any que si kind of miras con kernel cuidado, computation or by any aquí tengo kind un of conjunto de mathematics, datos that is my single en kernel la matrix. línea So in superior, this que case, es mi versión vectorial. see, I took Tengo those otro two conjunto de datos values en la línea de and I fondo, que es mi simply did vector a vector 2. sum kind of thing.
Se pudiera and that obtener gave un me a valor single a value which partir is de minus ello 0.9. mediante cualquier So tipo de that is minus cálculo 0.91. So this single value is o my mediante cualquier tipo de single matemática, kernel matrix value. I esa hope es I mi am clear. única So we got to understand what is our single kernel matrix métrica. Así value. que en ese caso Now, tomé dos vectores. in a 10 qubit quantum circuit, generally, how many different states are there that you could En, possibly measure? Can anyone tell me? ahora, en un circuito cuántico de 10 qubits, generalmente, ¿cuántos In estados a 10 diferentes qubit quantum circuit, hay que how podrían many medir? different states are there that could possibly be measured? ¿Cuántos Everyone, estados? try. I'll give you 10 seconds again. Try. Yeah, try. Yeah, all of you. 1024. Okay, I saw who answered that. I saw who answered that. Yeah, anyone else? Okay, ¿Alguien Daniel. más? I am seeing who are answering these things. Okay, nice, nice. Okay, on even 102. Yeah, so that is the right answer. 2 to the power 10, which is 1024. Esa es la respuesta So correcta. see, we can put 10 measurement heads. Bueno, y que So it alguien may look respondió like eso we y are only que measuring 10 values, but that is not the answer. We are 2 measuring a actually 2 to the power 10 310. values. Okay, so let us go to next 510 question. valores. Now understand the question carefully. Understand the question carefully. So let us suppose that someone new to quantum computing Supongamos attempts to use a quantum circuit that has que alguien very high 2 qubit depth. Now, nuevo en la before computación going to the cuántica question, let intenta me usar say un why circuito we are cuántico. more Eso tiene una concerned profundidad about de 2 2 qubit gate is qubits 2 qubit muy gates alta. are more Ahora, prone antes to de lose their pasar a la integration. pregunta, Okay, permítame so decir we por don't qué want to estamos have más many 2 qubit preocupados por gates. los qubits. With the development of more better quantum Las hardware, puertas yes, de of los qubits course, son we más can go to propensas a better perder qubit su depths, información, ¿de more acuerdo? 2 qubit depths, but No as of now, we queremos don't tener want to. muchas puertas Okay, de 2 now, qubits. Con el desarrollo so de what they más do is y they do mejor not hardware use error cuántico, correction, error mitigation. So they por do not supuesto, use error podemos llegar a mitigation. That means mejores what profundidades de the qubits, single qubit más performs, profundidades de 2 that will be qubits. carried forward. Okay. Pero Let us por further ahora no lo suppose that queremos this bien. result in Entonces lo an que hacen error rate es que no of usan corrección de 10% on errores, each mitigación qubit. de errores, así If que the no usan true mitigación. error-free kernel matrix element corresponding to Eso this significa que circuit el is very qubit large, individual funciona. say 1, Eso se llevará what adelante. would be the probability De of acuerdo, measuring all supongamos 10 además qubits to be in que the este state resultado with con una every tasa de qubit error del state? 10% de Let me cada qubit, simplify it. si el You verdadero have a elemento qubit, de la you give a matriz information of 1, suppose. When you measure it, correspondiente a este you circuito es get muy a grande, 10% loss. So digamos, how much is left? ¿cuál sería la probabilidad de medir los 10 qubits? Yes. So how much is left? That is 0.9, right? Now they are saying that if it is a 10 qubit state and you want to measure that, so what will be your final accuracy on the qubit that you are ¿Cuál measuring? será So after it passes through all the la 10 qubit precisión states, all final the del 10 qubit qubit que estés possibilities, midiendo? what will be your final state? 10 seconds. ¿Cuál Daniel sería has given a fantastic el answer. estado final? Anyone else? 10 segundos. 10 seconds. Igual a una respuesta fantástica. ¿Alguien más? 1 qubit loses 10%. If you go through all combinations of 10 qubits, how much are you left with? How much accuracy are you left with? Un qubit pierde el 10% Okay. si pasas por todas las That combinaciones was an de 10 interesting question, I qubits. get. Yes. Okay. So see, that is ¿Cuánto nos queda? 0.9 to the ¿Cuánta power 10, precisión nos which is quedaría? 35%. Esa fue una Okay. pregunta interesante. Sí está So bien. what does you get from here? You get that if you're using a deep circuit with many number of CNOT gates, Si then estás usando un you circuito lose the profundo con una information cantidad de without error puertas, mitigation, and your entonces accuracy automatically drops to only 35% of your pierdes la initial información sin una value when mitigación you are using adecuada only 10 qubits, y which tu is precisión nothing to cae do a good automáticamente a solo el circuit computation. Okay, 35% de a tu real valor life work inicial. cannot be done in a 10 qubit thing. A real life big work, suppose you are working on images, you cannot do it in a 10 qubit thing. So you will have only 35% of it left in the real quantum hardware as of now without error mitigation. I hope you like this question. Can we have an n qubit state that is Así que okay? Yeah, solo te queda el I'll get to it 35 after en el you hardware say. cuántico Thanks real. everyone for the Por question. ahora, I'll get to that.
Sin mitigación Okay, real. now Espero let que us te go guste for esta full kernel pregunta. matrix. So what is a full kernel matrix? So for a single kernel matrix, we got one value. Ahora But pasemos for a a una full matriz de kernel kernel matrix, we'll get the full completo. values. So suppose you have ¿Qué es value una 1 to matriz de 3, kernel you compute completo? a full Para kernel una matriz de matrix and kernel you get all único, the possible combinations of it. And here obtuvimos also, un solo valor. if you Luego look para closely, see, una here matriz de also if you kernel look completo, closely, you will find out that obtendremos los 1 into valores 2 and 1 into completos. 2, Entonces that is 2 supongamos and que 2 tienes symmetric, los valores 3 1, and 3 2 y symmetric, 3 6 and 6 symmetric. You can always draw a diagonal line and y compute tienes half todas of las it and combinaciones get the kernel posibles de out of it. ella So y that aquí is your full también. matrix. Si miras cerca, So can you tell me descubrirás que 1 y what will be 2 the size of a y 1, full 2, es decir, matrix 2 y 2, when you son want to test simétricos. data 3 with 10 antisimétricos, values 6 for a full simétricos. matrix which has been created for ¿Puedes decirme training cuál with será 30 el values? tamaño de una Let me matriz simplify the completa question. cuando deseas probar So you have two datos parts. con First, 10 you need to train valores your model. para una Second, you need to matriz get the prediction out of your de model. campo To que haya train sido your model, creada you used para a entrenamiento con 30 30 valores? vector size data. Permíteme To test your simplificar la model, you are pregunta. using a 10 Tienes vector dos size data. partes. Primero Now, your necesitas question is, entrenar tu modelo, if segundo you create necesitas a generar la kernel predicción matrix a partir de for tu modelo. testing, Para what will entrenar be tu the modelo, size of the usaste kernel datos matrix? con un tamaño Can you vector de tell? 30 bits. 10 seconds Para again. probar tu modelo, estás usando datos de tamaño de 10 vectores. What Ahora will be tu the pregunta size of es, your kernel matrix? si creas una matriz de kernel para las pruebas, ¿cuál será el tamaño de matriz de núcleo? Pues alinearlo 10 segundos más. Anyone? ¿Alguien? Okay. Let's see. So your kernel matrix will be a train x30 kernel matrix. Si tu matriz Okay. de kernel estará en... So this is your full kernel matrix, the top one, the top left one, and the bottom one is another full kernel matrix, but this is for training, this was for testing. La superior de arriba y Now, la izquierda inferior let me es una matriz de take you to the kernel code completo. implementation of it. So first Pero I esto es told para you about entrenamiento, eso fue para single probar. kernel Ahora matrix. So permítanme this is your llevarlos a single la kernel matrix. implementación del You saw a código. data in the single Primero les kernel. This conté was this sobre data. esto. Okay. So what you do is Can you scroll up so we can make it a little bit bigger? yes. Is it clear now? Better. Yes, way better. Yeah. So this was that data which we just worked with a little bit ago, and what we do is we first need to encode the data, as I said, to compute Lo the que kernel hicimos you need to fue first encode the data. And for Qiskit pattern, the first encodear y topic is codificar to los datos encode the data. So para you calcular encoded the el data. cálculo After that, you did a del U kernel. value. That is, you did Pero a primero unitary necesitamos overlap. codificar So los this was the datos unitary overlap that calculates the U value. So this para los thing patrones de calculates your Qiskit. kernel. El primer tema es This thing codificarlos. calculates your kernel. Now you measured Así, that. So when you así measure que it, una it will measure vez all the possible codificados, values. So suppose if I hiciste have una 10 values here, 0 to matriz. 9, so that means it will measure 2 to the power 10 values. Okay, Necesitas una that is 1, superposición 0, 2, 4 unida. values. And Esa fue una superposición as we unitaria que did, we need to calcula go through optimization. Otherwise, UW. we lose the information. So if you Así go que through esto optimization, calcula, create a preset pass manager, take the optimization level as 3, decide your generas el Pass backend, Manager, el and nivel you de, run it, de and optimización, you find out how seleccionas el many backend, CNOT gates you have. So for me, the CNOT gate was 1, and run it on the primitives, take the number of shots, corres los you get the primitivos, counts. I'm just plotting the configuras counts el after número I de going through the real shots hardware, and we found out that the simulator count was 0.6916 and the real hardware count was 0.6743. y puedes Now let calcular me la tell you one thing. probabilidad Before calculating this, when we went without the optimization, it del was conteo around real del hardware. 0.42. Okay, it Ahora is déjame not here decirte una that the cosa, antes previous de code that calcular we esto, saw, cuando no tenías la some optimización, problem is there, but here the era value was alrededor de 0.42. 42. Anyways, so again, if we go for the plot distributions, we find this kind of thing. Now, what I told you is that I told you about a single kernel matrix. That means it will give Pero a de todos single modos, si value. nos fijamos en las distribuciones And the best possible de la place to get matriz, that single value is the encontramos algo 0, así. 0 vector Ahora, lo que point. dije Okay, es 0, una 0 matriz de vector núcleo point, or you único, can say the significa 0, que 0 dará un state solo point. valor. So if you look closely Y here, el the mejor 0 lugar posible vector para obtener is your ese maximum valor vector, and your único es 0, 0. probability is 0.674. Así que See, si miras de cerca aquí, 0.674 el vector probability 0, you will get 0 it here. es tu So vector what máximo. quantum computing Y tu does is, probabilidad es de instead of calculating 0,6, the entire state ¿ves? space, 0,6 la it probabilidad does de an que lo approximation kind consigas of aquí. thing Entonces lo and que hace la computes computación cuántica your es, most en probable lugar de state, calcular todo el 2 to the espacio de power estados, 10 values hace una simultaneously at especie de the same time. aproximación y calcula tu estado And más the beauty of it potente, is, as we are doing the 2 a entire 3 thing at the valores same time, simultáneamente al your mismo tiempo. computational load is Y la belleza extremely de lowered. esto
Okay, es that que is the al hacer beauty todo al mismo why we tiempo, use quantum tu carga computing for computacional quantum es mínima, computations. So if you have to extremadamente do it by the bajando. classical method, you Esa es need to la do razón individual multiplications every por la time to cual do usar the entire computación matrix. So cuántica if it is a big matrix like para 1024 cálculos by de 1024 matrix, just imagine how many number of calculations you need to do. Quantum, no need. núcleos. You Es que define a circuit, si tienes que hacerlo you por el define a método circuit clásico, which is your this necesitas circuit. hacer You multiplicaciones define a individuales circuit, you para cada measure vez this circuit, que just run quieras 1,000 or hacer la 10,000 matriz shots, completa. you get a value. Así que si es una The matriz most grande probable como value of the 1024 por 00, 1024, that will be your solo imagina cuántos kernel value. cálculos See necesitas how hacer. easy it is and how fast Con it la fits. cuántica no Now, hace and if you falta. take more number Tú of defines el states, like circuito, definimos un 2 to the circuito power 15, 2 que to the power este 20, which is impossible for a classical computer to compute. It's circuito, very difficult. Quantum does it just like a los jiffy, because 20 shots qubit que is debería nothing tener to work on a quantum computer. Okay, so this is the y beauty of obtienes quantum tu valor. computing for calculating your kernel. Okay, so I told you about Al igual the que single kernel matrix. Now un let médico me general, also, these are different methods, so you can porque go 20 through it. qubits I'll no share son the nada link. para Ma'am has already trabajar shared the en link una last time. computadora cuántica, ¿de acuerdo? Así que So así la now belleza de la computación I'll para take you to the full kernel calcular matrix. Now, so last time I calculated one value. la anterior What vez, full kernel matrix will do? It will calculate the entire matrix space which will be used in SVM. de llevaré So la process matriz is same. We downloaded completa a de data, kernel. put that La data in última vez different calculé values, solo un valor. calculated Lo their que hará labels, la matriz de separated them kernel out, completo and created the kernel matrix. es And calcular todo el and espacio after matricial que that será we utilizado defined en un support our vector own machine. entanglement Entonces, map. el So this is proceso es important. el So you método, can es el use mismo. ZZ feature map, which was the best Descargamos nuestros available in datos, general encoding convertimos esos methods, datos en or you could diferentes create your valores, own encoding method. So calculamos here we created nuestros our own niveles encoding method with our y custom los encoding scheme. separamos y creamos Okay, so this la is our own matriz, encoding method. After that, we optimized the problem nuestro and propio mapa de we found entrelazamiento. out Así que esto es our kernel. importante. So when you are looking at your kernel En matrix, otros see when you are métodos de computing your codificación, kernel o puedes crear matrix, tu propio I have used a método de state vector sampler codificación. here. You can also Así compute que it on a real creamos hardware. So it is nuestro propio run on método de a sampler codificación con nuestro on a esquema simulator. So you get your entire kernel matrix y puedes tener tu while propia training. Okay. matriz de And kernel. we say it as pre-computed because we know that if we could find out the kernel, we can put it at various places and Y get lo the vemos value como of algo it. precalculado, So if porque we have our sabemos kernel, we can que si get the podemos value of averiguar it. el So this núcleo, is our podemos colocarlo en full varios computed kernel, lugares and y this is the obtener el kernel valor de ello. while we are trying to Entonces, si get tenemos the nuestro núcleo, test podemos result out of extraer it. el valor So de for él. the test result, we have certain around Así 30 que values, and este for es the train nuestro data, we núcleo have around 90 values. So see here, completamente these are 90 by 90 computado. kernel matrix for Y the este es train el computation, núcleo and this is 30 mientras by estamos 90 tratando de obtener kernel matrix for the test computation. el So this resultado is de la all. prueba. There is some other things also. Tenemos You can alrededor go de through 90 the valores, así que IBM quantum están las métricas de 90 por 90 module, and you will find para out el that. cálculo. Yeah. So thanks to all of También hay you, otras cosas que and puedes revisar en IBM Quantum Module yeah, y los encontrarás allí en la página oficial. I'm done. Muchas Any gracias a questions? todos. ¿Alguna consulta? Amazing. Well done. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yeah, okay. Any questions? Okay, one question was there. Can we have? Acha, Dhawal already answered that. Okay, fine. So that's done. Okay. No. Sudikin. I think the question is different. Like he is asking what happens in real life. So I answer only the theoretical part. So please extend that answer, please. Okay, I'll try my best. Can we Yeah, have a yeah, yeah. n qubit state that is n power n states theoretically possible by quantum mechanics, but in real life be it possible? In real life, yes, it is possible because as we already know, the amount of scaling that we could do on a Qiskit platform is proportional to the amount of qubits that could be available on a hardware. So recently, as you know, in a 10-20 years gap timeline, we can have billions of qubits. So if your n scales any value less than infinity, then it is possible. So maybe it is not possible right now. Right now we have around 156 qubits, but soon it is going to skyrocket. In I'm saying 10-15 years, it's going to skyrocket, and then we could have like billions to the power billions. If you have billion qubits,
then billion Sí. to the power billions it is possible. If you have 10 qubit, 10 to the power 10 is possible, right? So yes, it is possible, not right now, but in near future. Wonderful. Thank you, Sudikin. Thank you, you. everyone. Gracias Thank a you, todos. Danielle, for interpreting Gracias, Daniel, this time. por I ser will be nuestro doing that for you traductor. next time. So thank you very much. And for everyone for your grace and time Gracias a today with todos. some of the technical issues. And as we said, Disculpen. if you are in different places, make sure if you are in IIT Ropar that you attend this great meetup that is being hosted by Sudikin and the Quantum and AI Club. And Gracias, then Sudikin. let me just pause the recording.